654 321 ठीक है। 계속 가면 섹스대 Bon, hindi bisa na pag hindi po ibang ulit. 그지 Wala ko rin. 계속 무슨 장난 차려 On na ba na? 나 actually 좀 많아 Lamshugo hasni lukurongno sini kita technical problem tong ba kisa jorani bisingo jeng panda jengi malia eba norongno jeng phonogin bayangi tongkha aban bagai sikangno boila no nakarsono tamoni hinba sini kisa jengdal kasawi tong ba kisa jora lewi thangka norok sumbai choywe nai tongni tini ni program belai no nangkuk mani eba important topic motoi jeng norongni buskango srangja tini bisingtui hasni lukurongno tamo sini tibrasong ni bagai khaisa yan tongka eba khaida mayan tongka omo topic rongno tui jeng truk tong buskango kok salayana tini topic engkha sixth schedule to the constitution the to article 244 te article 275 no ruk saboi tidi edisi eba sixth schedule khajaka tibrasong ni bagai ngabon tin no jeng kok salayana gate kaisa kok salayana jeng 125th amendment to the constitution abon ti boseng tamo power tong eba tamo tabo khonok khaijaya ko implement khaijaya ko omor boseng kok salayana dekasa hingke observation on standing committee report abo boseng saiman layana hingke jeng tini sini o pandawa jeng video ni bisingtui korongna nailai phono yaba belai jengjal tamoni himba tabo jotono saimano server office hamyang tongo video conference rok khlaimaya tongo abon bagui jeng tini srangjadeni bisingtui norongno phunugui maya phono je jinro manjak phane narwai rok sabo phunugui manya phono jeng khorangni bisingtui norongno kaham nangkuk mani kok jeng norongno khlarnai hingke tini o pandawa jengbai korongnai Father Hastini Guhatini je ai Katharsar retired IAS officer te sinoro Hastipura Hastini well wisher eba dofani bagai hamkrai nainai rok tongo sini sar pohor deborma sini sar srang sar deborma te sini sar tangsrang deborma ya tangsrang tongo hingke borokni khukti boseng tamo kaham hamya jengjoto saimanui sukrulbai khonalaiyana hingkai tabok jeng koronglayano khoksa khai mobile ni bisingtui call khailaiye tisa nasingdi pasuk information to हेलो गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर मैं स्वागत साथी से अभी आपको वेलकम करते हूँ आपके प्रोग्राम में और सिक्स शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन और 125th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन की आज की प्रोग्राम में आपको स्वागत करती हूँ थैंक यू और देखिए ते खरक ताम तंगा सिनी तिब्रा हास्तिनी ते खरक ताम सिनी सार पहर ते स्रांग साल ते तांग स्रांग नो बाहाय न हाय सिनी पांदावा लामसगो अगर सर मैं आपको पहले सिक्स शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहले आपसे जानना चाहूँगा आप थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना which part do you want to know सर जो
सिक्स शेड्यूल जो त्रिपुरा में है जो TDADC मतलब कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो बाहर के स्टेट में भी है, इसके बारे में जो इंडिजिनियस लोगों का जो राइट्स है वो नहीं मिल रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देगा तो अच्छा होगा। The first thing is the most important thing we'll have to know about the sixth schedule is that the sixth schedule is a constitution. It is a mini constitution. Okay. It is and constitution is a legal framework for constructing a country or a nation. So when we think about the constitution, then we'll have to know that it is different from the panchayat law. Panchayat is panchayat is for the villages only, but whereas sixth schedule is for constructing a country. Yeah, Okay sir. I think for the time being that is all right. I think. Okay sir. Tabo sing lam sung lai na sini te khorok tam sar sung te bor no kisa kok rok bai sa to English bai sai khari ka ke tabo kok rok bai te khorok tam sar no thaja thaini je ang chinin topic the sixth schedule to the constitution the 125 amendment to the constitution abonote kisa sai sok rok bai khari ton kok rok ne bising te. Good morning, sir. Good morning. Sir, this is Pohor, sir. Thank you very Yes. much, sir, for participating in this talk show. Thank Yes, sir. Thank you for inviting me also. Welcome, sir. It's my sir. Sir, right now, I would like to translate your comments in our Tiprasa language. All right. Yes, sir. Tabok ang sar ni English by samano Tiprasa kok by sai khangare na. Bela no hambai sar no ta manule ang bo kisa kok asu satha ya ba English bai kisa uncomfortable feel kai so abon bagi ang bo kok ro bai sanga sar no kisa koi mungara bo kok ro bai kaham kisni je saimanya Tiprasa no sai suk ro bai khangare na ni bagi. Sini Kathar sir je Kathar sir saka sini respected retired IAS officer bo sai khinari ka je sixth schedule khai kaisa constitution একটা কনস্টিটিউশন যেটা নাকি একটা নেশন ইয়া হাঙ্কাবা কাইসা কান্ট্রি ন সনামনানি বাগৈ সনামনানি বাগৈ সনামজাগো হাঙ্কাই তাবো যেমন একটা एग्जांपल যদি আং সাইখানা থাকা হাঙ্কাই তাবো পঞ্চায়েত ফানঙ্কা পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেম পিআরএস সিস্টেম পঞ্চায়েত বে সিক্স শিডিউল আং তাবো ডিফারেন্স কে সাই কিনারে যেটা সার যেটা সামানি পঞ্চায়েত হিংকাঙ্কাই আবো জাস্ট একটা মানে ল হাহাই হে দেখো যে সার সামাদ হাঙ্কে তাবো চিনমো হংকাঙ্কাই সিক্স শিডিউল মানে একটা কনস্টিটিউশন যেটা নেশন ওই যে হাঙ্কে বা দেশ নিবাগৈ যেটা সানাম যাগো হাঙ্কাই ও যে সিক্স শিডিউল হাঙ্কাঙ্কা অবনে একটা ফ্রেমওয়ার্ক যেটা চিনি যেটা চিনি চুং যেটা সিক্স শিডিউল নি বিসিং থেকে যেটা এডিসি মানে ও এডিসি tabuk six schedule ni andaro tabuk sunga edition of mangkai tako gagai china je edition to mane tabuk six schedule ni kerong ni bising tikai six schedule ni constitution ni bising tikai chini edc area salok da bitongo obo hai tako sara kokno sana thanga haita Gai tei khote khorom ni sane bising te khoro sano dini ni pandana tei saisuk ro bai jora liwa ang tesa sano bin khutei thaja thaine nangmani kok sa saikna to sano bahai na hai lamsogo. Kungkaham Dr. Now. First of all, sir, to Jai Katar sir, I'm very thankful to him to come online with us to discuss on the sixth schedule. What we are facing problem in Northeast, only because in Northeast we are having six schedule area. So for that, thank you, sir. And so tinine ara asuklai mini live serang saat ini no blackina hambai je tini telecast so no yang lain na woi so no sini kok kayaknya je seng sai mama ni six schedule somande tai discussion kalian so many problem tangha bo jaga defect tangha abo ke sukurbai sai malena tabu discussion thang lagi
हामबाय ओमफ्राय सारनो पुइलानो सोंगानो आं सारनो दा आं किसा लैंग्वेज प्रॉब्लम लगे आं नरनो कब्रब बाय सानाय नरक सारनो किसा इंग्लिश बे किसा ट्रांसलेट खारिखाय बेलाय न जानाय ओमफ्राय आं सारनो पुइलानो सोंगा 6 शेड्यूल द डिप्रेशन नि बागै इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 244 ते 275 नो रुख सावै एडीसी खाजाका एबा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खाजाका डिप्रेशन नो बुनि याक नि फियंनानि एबा मानथाय सप्ताहनि बागै गाके ताबुक साजरा त्रिपुरा फेस्टिवल ए बुसुक जरा ते डिप्रेशन यगै मानखा एबा आसे पावर दङो नि जों खोनावो आंबो सायमोनो जतन सायमोनो नराबो सायमोनो ताबुक साजरा ते बुसुक आबो इमप्लिमेंट खायजाका एबा ताबुक साजरा ते बुसुक खायजायाखौ आबोनो ते किसा सायखना दे सार Sir, he made a actually I would like to translate in English. He asked, as we know, 6th schedule is a constitution. It is created for safeguard for indigenous people, where it is implemented in the northeast. So now he wanted to know how much this 6th schedule to the constitution is implemented in the ADC area. So this is his question, sir. Pardon? Actually, he wanted to know whether 6th schedule to the constitution is properly implemented or not implemented. So this is he wanted to know in little details. It is not properly implemented. Number one thing, that the most important thing which has not been implemented is that fundamental power of the autonomous council, that is enshrined in paragraph 2 subparagraph 7. Okay, sir. Subparagraph 7, 6 and 7. We'll have to read 6 and 7, but we used to say only paragraph 7 because in 7 it mentions about 6. Because our political power is actually the election is voting rights. Voting right and contesting our right to contest election and our right to vote. This is the real political power. Now, we have not been able to make our own law for conducting election and preparation of voter list for the autonomous council, a separate voter list for the autonomous council, not the one used for MLA and MP election. That is a different one. The voter list used for MLA and MP election is prepared under the Representation of People Act 1950-51, like that. It is a different thing. That is for legislative assembly and parliament. But for our autonomous council, we must make our own law under paragraph 2 subparagraph 7. We have not made it. And then for Assam, for Karbi Anglong, we had to file a PIL case in High Court, and High Court has also ordered that it should be made by the autonomous council. It is to be made by the autonomous council. This is the power. Making of the law by the autonomous council itself is the power. This is the autonomous power. Now we have not been able to make, and then in Assam they said the governor is not allowing us to make. That means governor means the government of Assam is not allowing us to make. That means the Assam government and the governor also has committed contempt of High Court order. Okay, This sir. is the position. So if Tripura Autonomous Council want to have their own power properly to implement the autonomous 6th schedule properly, then first of all they have to make the election law and preparation of voter list law under paragraph 2 subparagraph 7. Yes. Okay, sir. Okay. ओमफ्राय सारनो ताबुक सिनि सार पहनो आं कोइनाय सार जे कक सामनि किसा सिन डिप्रेशननो साइसो ग्रुप नायबा Sir, now I will translate in our language. Yes. Yes.
Sini GI kathar sar sai khinarika je tabuk sini six schedule implementation khade khaijak naki khaijak ya hine apni jeta question claimant sini tako onimes ajagao sar sai khinarika je implementation khlaijak ya kubangma tongo kubangma provision tongo kubangma provision ni bisingo maximum mane 90-95% 99% no implement khlaijak ya hingka aboni bisingo sar sai khinarika very important very important sai khinarika abo hingka sakaje chini 6 schedule constitution no paragraph 2 ni sub paragraph 6 by 7 provision tongui sao je sar je chini ADCO election conduct khlainani te election voter list preparation khlainani bagai hingka uje power tomani obo only for ADC area not for the whole jeta MP election mani naki MLA election mani abono tui ya obo hangkangkai 6 schedule ni andaro mane ADC ni andaro jeta chini provision tomani paragraph 2 ni sub paragraph 6 by 7 sakaje jeng sak chini ADC government jeng abo chini election conduct khlainan bagi chung commission establish khlaimano election commission establish khlaimano এবং আ কমিশন ইলেকশন কমিশন নি ফাংশন তা মুংনা হিমালয় চ লস নামুয়া কুনি চ ইলেকশন কন্ডাক্ট খাইনানি ইলেকশন থুংনানি হিংকাংকে তে হিংকাংকে ভোটার লিস্ট প্রিপারেশন সেপারেট ভোটার লিস্ট চিনি সেপারেট ভোটার লিস্ট নামদান বগি চুং আ কমিশন চিনি নিজেনি একদম সেপারেট টোটালি স্টেট বাই সেন্টার নি টোটালি সেপারেট খাই কুনি চিনি এডিসি নি সিমিনো जों आबो একটা ইলেকশন কমিশন নামুয়া কুনি চুং आबो খাইমানো কিন্তু বা ও যে মেইন ইম্পর্টেন্ট যেটা চিনি পাওয়ার তো মানে এডিসি নি বিসিঙ্গ যেটা অটোনমাস নি বিসিঙ্গ অব তাবুক ইমপ্লিমেন্ট খাইজা গিয়া আবো নি চিনি কাথরসা ব বিনি কক্তে সাইখিনারিকা ang sanu kisa jora sanai jini tini topic ka hastene documentation haino haya mutu khai referral tini topic ka 6 schedule to the constitution the 125th amendment to the constitution the observation on standing committee put by high level nim ga abonote norok mungsasak sumung dong khang gai chini kokdok number is a kokdok number bisingte norok kerenggai manote kerengmani bisingte norok ne je sungna musumone je question norok chini norok sungai mobile te kerengja conference te kerengja sarsang norok aham phamya kok salai manote sunglai mano ga haino haya ang desa samno sabinai 6 schedule constitution to tabo sarjo to sai kharika tabo norok je chini conference mobile phone conference ni bisingte je kerenglai rok sarsang ingkai te kaisa sungna ang 6 schedule to tabo 6 schedule kisa jora masalai chura call phai tongka hello Hello. sari sabung ka tapu lamsabo Ada mau ke topon dire bra. sari tap Bawa sini. Tama ya khobor nomaya ke 6 dal area ni biometa. sari nini sumung dokai tamo nung sungna musung sumi mono chinara khorok buri sar tongo father hasni sini je ai kathar sar riter IAS officer tongo bo hatini te dibrani well wisar khorok tam sar tongo nung je sungna musung sungmano nini sungmo nung english by sungna musung english by sungmano kokro by sungna musung kokro by sungmo nung sung ditabo Ang ki khobor ba sini musun. sari tapuk sari Sini just 6 dal area ni. Abo opera jungle mangaya opera. 6 schedule to जों already manjano tako ngen abon bising te ni taw man thai ti pra sorok ni ko bobo hai jing jaro knai tong problem taw man thai mayang tong amor ti sung ni जेबले सानी jungle के ताई एकदम मानसो मते एडेसी पूरा फॉर्मेट संबंध मुसो पूरा और एडेसी पावर ना पूरा ताई के कहते पहले न मानो चलनी ताई बारे बेबल तावा एनआर पर में और पावर में नमनी राज्य सरकार बना रही है ताऊ पना पूरा जंगल में चिंती पास ने भाई ताई चिंती पास आमस तो और सब पैसा मसा सब ती पैसा जगह से ले दो ngai ni question pada ba kata ko pre tong question क्वेश्चन अलग करे ने सुना do thik ase nang nai tong le जों tabo sini sar songno ni question ang yafrana ga sar songno tabo koinai je sini takuk
mungpok thaka tam tripura takuk tripura dokbon tripura nakadi dokbon tripura sung bai kerengkha te bini sumung khana kala sarsong ba nga bini sumung sini sumung no sarsong tabu yasagai sai khana ri ton takuk dokbon tripura ni sigang polen sana musungo sini tabu sung sanai tong like saching je question proshno khaimati hingka kai whether sung tripura land and more power the bobo mano bobo greater tripura greater Tripura land sengka actually sin borobo sin Tripura sorbo bisik onek no ignorance ko nga sumbo tabo actually abo to mannai bo jagani hoite sungabo asuka sung phunglok jaga sia khaiti he jaga sob nu du sernai sungabo saimia nga tabo sung saima ka sin yago already boys tong tongo constitution tong tongo boy je kaisa desa lunani 6 schedule constitution haino constitution abo constitution kaisa desh no salmoni constitution 6 schedule jago aga six sal thani kisa jora ya min nawana je sar sai dong ne 6 schedule constitution 6 schedule to constitution abo chini thani bo dego dong nai nai ni tabo pore sar bete sang manju pinai norok saimia sar bo boni kok sai dong eba bo constitution e kok sai dong norok nugi mak na tabar yago tabo 6 schedule to constitution de norok bo omonok market abo thagai nai por di sidi tamo power tong tamo khreje tong gaite samno haina hai manju jora ri jao je kok sai dong manju nam okay sasingo no boy phunuk ja khana 6 schedule constitution hne ka oh boy yo je sujak tongo paragraph 1 to 20 joto sujak tongo o jaga more power botongo land botongo joto right tongo jaga sini man thai Tripura soro ni mate sudo Tripura soro ya je 6 schedule area wo north east cited state o 6 schedule khajak tongo ka o bisingo je tabok sung tabok tom nai je সাধারণ পেশা কিসা কেবাস যে 6 শিডিউল যে নটিস কাইবরি খাজাক যে চাইতা খাজাক আস আপনি কিসা মুংসারি গাজিনি হাস্তিনি নাইতমলাই লুকুরব কিসা সাইমানা tabok ga gai tabok sin Tripura sung je Tripura hawo tongo ba sin Tripura 6 schedule tongo Mizoram tongo Meghalaya tongo tai Arunachal tongo sorry Assam okay tabok o 6 schedule sir I am talking with the okay you so tabok o bisingo tabok bibino 6 schedule puno bibino bini eko tamna puno amendment khaiye ko bibino ain khaja solaya sino 6 schedule chatta ni bisingo aintino sungte ba pajeng laisio asama haipo angka Mizoram ma khabongno haipo tabok sana tha angka Mizoram first and foremost tabok sobse nangkongmani tabok present angkai voting rights voting system sasing sar kata sarbo jaigata sarbo sai thangka kata sarbo je voting poila khaina nango karon omoni odhikar no sung stop khaima kangkai 6 schedule lo obviously tarpore sung sini te boss saimana importance of the 6 schedule o jagao sijak tongo phatani bororo vote rimia phatan bororo vote basai mia angka tabole basai tongkha tabole vote siri tongai kha 6 schedule area o angka sung want to go 6 schedule is a weak constitution hne kena o constitution e power sung obno saimar nango haita angka any sir sir actually one of our brother Topon Tripura he asked a question online that we people in ABC area we are not able to use our rights even we are not getting any land document from the ADC government in spite of having all the powers under 6 schedule. Why this is happening? Our brother Topon Tripura he asked this question, sir. So if you kindly reply, sir. One of the main important reasons of not being able to utilize the 6 schedule powers is because we depend on the support of national
political parties. National political parties, they have got high commands. Okay. So, if the council is ruled by national political parties, that is like Congress or BJP or CPIML or CPI, then these are national political parties. They do not think so much about our people. They have got no time because they have to look. They are looking after the whole of India, where the population of non-tribal people are very big, very large, and our tribal people population is very small. So those national political parties take much care, more care for the non-tribal people. So when our elected people belong to national political parties, then they are afraid of utilizing their rights in the as per the 6th schedule. They always ask their high command, and that is the reason why we are unable to utilize our rights in the autonomous area. Okay, sir. And another is because the non-tribal people have been allowed to vote in the election, so they are afraid of the non-tribal people. That is the reason why we do not get even the land patta for us. In Karbi Anglong, the non-tribal people can get land patta much easier than the tribal people here. Okay, And sir. I think it is also similar in Tripura, Yes, sir. because our political leaders are afraid of the non-tribal people, because they will not vote if they annoy them, if they do not do according to their wish. So they will not vote them. So they used to be afraid of non-tribal people more than the tribal people here. Okay, sir. Okay. Okay, thank you, sir. Kita tahu sahabat, sir. Sir, now, yes. Sir, now I will translate in our language. Chini takuk topon Tripura ni question tongmani bini sungmung tongmani je chini land rights tongo ti kubang ma rights tongo power tongo kintu ba abarongno tangi chung use khlaimia 6th schedule constitution bising mane 6th schedule constitution ni area ni bisingo angke chini sar sai kinarika naidi je chini 6th schedule area ni power no implement khaimaya ni karon gangke chini national political party ni so chini sa je chini or je regional political party ko je to mani borok national political party no kirijak mani bagui borok chini je kirijak mani bagui borok nijini jeta power to mani a power no borok utilize khaimaya te implement khlaimaya hi sao ngetangi kirja khimale tabu chini ADC area bo chini non tribal borok roktongwa jaga bo gangkai tabu chini India ni national political party ota to chini non tribal borok mamangno nge therefore chino jaga bo ekta bukhao kaisamti wansukjak mui tongo je ni chung jodi se chini rights no sanathang tani jodi se chini jeta asuk thai abo phano ani segite khoroksena jodi se national political party ni borok hiri khangka ang to ani sit kumai thangki nai ha ngai sei rokom ekta chini Tripurasa leader jara naki chair asukjak tongnai ro ha agio jara naki asukjak tongnai ro borok ekta kirijak mani tongobong ni bukhawin so ga abo hai ni bagino chini nijini rights jeta tongmani jemon jagani patta bagnani hindi jemon te kubri election conduct khlainani bagi hindi school college hindi tebo kubangma taxation hindi land revenue hindi kubangma provision tongo 6th schedule bisingo ga kintu ba aborongno apply khlaimia mani karon kangke o je national political party ebong ei je non tribal people jara naki ADC area o voting rights gnang ro
বরং এটা বুট মাই আঙ্গি থাংনো আকিরি যেমন বাগিনো আসলে চিনি ও যে চিনি রাইস না চুং সামুঙ্গো ফোনাঙ্গি মাই হিনাকনে চিনি সা সাই খিনারি গাইটা Enggak, ang salah dia sungkinai, hasilnya kita proses satu saya kenali kan. To notice to Tripura, Mizoram, Meghalaya di Assam bo, the Kaiburi, civil area khataka, eba civil constitution ni rights jaka. Okay, Tripura wala bobo hai pelai khatani hasil bay bobo hai different eba father hasil oka busuk dorte mani toka Tripura oka busuk dorte sablebi toka eba mani ani toka. Apalagi kita nor korok bisane bisane jawa korok sare sini. Lain kami lukurang no saya kenali ke bobo belai saya mana tamu kai. Dokang ko kom no sia tong ko tabu bo ang ni jibo to saya mana. Tabu bobo saya ko na kai. Awan bugina sana ko dai. O je ang de question kai mana kita saya sukru bi kenali tani pakai. Acha. Belagi na hambai. Tau puila rights sing nanya thangka ang kaisya na example saya kenaron je 6 schedule ni rights. Tabo sudo 6 schedule ya tabo barat hawa right tom basini odikar board ni odikar. Board baise joto kisu thanglai mane tine hayo. Power phainai bo party phainai power bo party phaya bo party ta mongnai obo depend on the board. ता बोर्ड से पास मा परे बरो डिसीजन खाने बरो कुछ कमिटमेंट माने ओबने कोर बंगने एजेंडा बंगने टॉपिक नि को बरो पब्लिक न को खाये अवेयर खाये बोर्ड बास खाय बरो पास हो जे काम एजेंडा तो ये काम खाके का बंगने मैनिफेस्टो ठीक है नगे ताबक 6 शेड्यूल सिनी राइट बरो को जा खंगा थां नादिन कंपेयर मेघालय वो मेघालय नो आउटसाइडर अंडर द 6 शेड्यूल बंगने जायंती हिल्स तो কোন আউটসাইডার ফাতনি বড় বুটরি মিয়া ফাতনি বড় বুটে और नाइदि सिनी एग्जांपल सिनी त्रिपुरा हाओ 6 शेड्यूल आंदर बोर्डले दूरी थाको बोर्ड से बबा से मन कैंडिडेट इनके बड़ थां सयके बड़ सं माने सिनी राइट सिनी जे 6 शेड्यूल सजेक्ट तो माने जे राइट्स तो माने ओ राइट्स सब इलीगल बाबे सब मिसयूज खाइ दंखा जेते सियाराव दा खाइ दंखा ना सिनेराव दा खाइ दंखा अब न हाइदा आं पाब्लिक न क्वेश्चन खाइ दा दाबो नरन वान सकदि सब अब खाइ दंखा जों वान सक बन जों बोर्ड खाइ र पास खाइ र कांका ब खाइ माने काम केनदा ब सिनि ओ एमां सिनो को वान सु माने अब उंगिया दंखा तो मुइ बर फेलाइ दं हाइदा सामना बेला हामबाय नांगमानि को साइ खनर मा बागै इंगा बेसे हाइनो हाइ कोइनाय सिनि स्ट्रांग साति नाइ तंनाय हास्तिनि लोकरंग दे फादार हास्तिनि नाइ तंनाय लोकरंग न तिनि टपिक इंगा 6 शेड्यूल टू द कन्स्टिट्यूशन तारपरे 125 अमेंडमेंट टू द कन्स्टिट्यूशन ऑफ ब थुमार नति जों तिनि कक सालाय तंगाय नरौ जदि ओ टपिक नति मुसासे सुना मुसुगै तंखा एबा सुना मुसुंजागै तंखा गेसिनि कक दु नम्बर रिजेक्ट तंगो अ कक दु नम्बर गोरोंदि ते सिनि सार खरक बुरि दङ नरक जे सुना मुसुमानि इंग्लिश बायन थुन कग्र बायन थुन जे कुनु एनि काइन्ड अफ लैंग्वेज नक सुमि मानो अमा हाइके सुमबाय गोरोंगै दंदे ते साइमानि दा आं देसा सार सुना मुसुङो 125 फिफ्थ अमेंडमेंट अब जे साननाय दंलायमोनि जत बदल साननाय दंलायो आबोला गुसुक जराति तिब्रासन निबगै गाहाम एबा गुसुक जराति मां हागाय जानो जाया अब किसा साइखनारे सारसुं नेटवर्क डिस्टार्ब गै गोरोंगै माय फन दंना ताको के nin question tege sai khina reke tehe janai 125 अमेंडमेंट जे बिसि कलमा रंग न जोंबो आं जेरै प्रबो नुगै फायगा बनते जुदा जुदा थुंरुं बदलंथुन जेसा बदलंथुन सानाय फालियो आबो बुसुक जराते तिब्रासनि बागै मां हाके गाहाम एबा मान्याखै तामुंनाय बुसु सायखनाय sir Onimus asked a question about the 125th amendment to the constitution that how much it is good for us if it is passed or if it is not passed. So this is his question, sir. Yeah, this 125th amendment at page 26. 125th amendment point 3.6.9 Tripura for Tripura. Yes, sir. This is insert the following. That is, here also, the superintendent's direction and control of the preparation of electoral rolls for and conduct of elections
to the Tripura Territorial Council should be vested to the Election Commission of India. Yes. That means it is Tripura state has already suggested to the government that it should be done by the government of India. It is government of India means our autonomy, our autonomous power at paragraph 2 subparagraph 7 will be taken over by the government of India. Yes. Here. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yeah, sir. it Yes. looks good, but I think it is not good because our fundamental power will be taken by the government of India. Government of India means, see, our tribal people will not be able to persuade the government of India more than the state government of Tripura. State government of Tripura will be able to persuade the government of India more than the tribal people there. So our power will be taken away indirectly by the state government. Okay, sir. Because that election commission of India will be that I think that is election commission of India which is in Delhi. Yes, sir. There, and then it is said that however election to the regional councils, zonal council, sub-zonal council, village council, municipal council shall be vested in the state election commission to be appointed by the governor. That also again taken over by the state government of Tripura. Okay. So all your power is being taken away. Oh, okay. Okay, sir. This is very dangerous. And the superintendent direction and control of the preparation of electoral rolls for and the conduct of election to the district council shall be vested in the election commission of India, and the regional council, village council, municipal council will be taken away by the state election commission. So the whole thing is taken away by the state government and the central government. They have taken away all your power. Okay. According to this 125th amendment. So then, sir, what is the value of the autonomy, sir? Then the autonomous district council, which is the fundamental structure of the sixth schedule. So then, how, sir? How it can be? How we can keep the autonomy then, sir? There will be no autonomy. Okay. Practically, there will be no autonomy at all. Okay, They sir. will be all taken away. Oh. Oh. Okay. Okay. Then sir, it's uh. going to be very horrible, dangerous. Very dangerous. Worse than the Yes, present yes. one. So what that means? Why people are asking these 125 amendments? Are they not going through those sincerely and honestly? Our people have not read properly, I think. Oh yeah. The main reason is because we do not know what is constitution. Yes, right, The sir. sixth schedule is the constitution. Yes. This one we do not know. Yes, right. We think that sixth schedule is a customary law. Many people think like that. This is not the way. Since if we have been given the autonomy, this is the most important autonomous power is to make our own law for conducting election and preparation of voter list. Yes, Now yes. it is being taken away by the state government because state election commission is constituted under the Panchayat law. Oh. Okay, sir. Okay. State election commission is constituted under Panchayat law. It is under 243K. Under 243K in the Constitution of India, that is for Panchayat only. Okay, sir. Okay. And autonomous council is not Panchayat. No? It is Yes, much yes. bigger than Panchayat. Correct, sir. Panchayat Correct. is village matter. Yes. This Panchayat, equivalent of Panchayat will be Tulsong Vaisa for Kuki people.
Okay. Tulsong Vaisa, that is traditional village council. That is Panchayat. Okay, sir. And Okay. Panchayat is also a traditional village council of the non-tribal people. So our Panchayat will be this Tulsong Vaisa. I do not know in Borok language what you will call, but the Kuki people here, they have told me that Tulsong Vaisa is their traditional village council. Okay. Also this Panchayat law is for Tulsong Vaisa only. It is not for autonomous council. Autonomous council is almost equal to a state. Because all power, most of the powers which the chief minister can exercise can be exercised by the chief executive member. Okay. Okay, sir. Okay. Okay. So now, But in this matter, Sir. Meghalaya people have not agreed. oh, Meghalaya people said that no, we will in an exception through a proviso has been provided to the state of Meghalaya for application of this provision. The relaxation has been granted in consultation with the state government of Meghalaya. The relaxation granted to Meghalaya. The state government of Meghalaya has suggested that existing practice of village Dorbar councils which recurs are not elected by adult suffrage. The committee feels that this goes against the very basic norms of democratic principle. Meghalaya people said it is, if you force us to have election in village council, this will be against democracy. They have said like this. So custom practices, however sacrosanct they may be, should not override the democratic principles. The committee therefore recommends that ministry prescribe a time limit for lifting the relaxation operation of this exemption to the Meghalaya. Since it is a constitutional amendment bill providing exemption to a state without any reasonable cause or any time limit may not be tenable. Even this recommendation, although the Meghalaya people have relaxation has been given to Meghalaya people, still this 125th amendment says that this relaxation cannot continue very long. oh, That means even Meghalaya also, they want to disturb the present system. okay, okay. So this 125th amendment is very bad. And then moreover in 125th amendment is regarding this direct funding. Regarding direct funding here it is written direct funding regarding direct funding somewhere it is written that direct funding cannot be granted. In the present they said that direct funding cannot be granted. But here in page 9 point 3.1.11 the committee feels that direct funding of ADCs by the center will not only be against the existing constitutional scheme but also would unnecessarily affect the relaxation relations of ADCs vis-a-vis state government adversely. The very purpose of amending Article 280 of the Constitution is to make an institutional provision for augmenting the resources of the ADC through State Finance Commission. So there will be no direct funding. Okay, sir. Okay. According to this amendment, it will be only the state government, the fund of the state will be increased for the autonomous council. Okay. It depends on whether the state government will send the fund to us or not. It depends on the state government. Okay, sir. So this is nothing. This is very bad. Okay. Hmm. Sir, sir, first I would like to clear first these 2 points in our language.
to our people. Chini taku onimes ni question tongmani je 125th amendment chini bagai busuk kaham te chini bagai busuk hamya. Jadi abo pasang khangke busuk kaham nai pasang ya tongke busuk jarate hamnai. Abo ni bagi chini taku onimes ni question tongmani. Abo no chini expert chini kathar sar sai kinarika. Ang abo no kichak chini tibrasa kok ba sai kinare nai. Sar saka je puila যেটা 125 অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা পেজ 126 जो तमनी এবং 3.6.9 প্যারাগ্রাফ সুজাক তङ যে চিনি ইলেকশন কন্ডাক্ট খালাইনানিতে ইলেকশন ভোটার লিস্ট প্রিপারেশন খালাইনানি যেটা পাওয়ার যেটা চিনি 6 শিডিউল টু দ্য কনস্টিটিউশন প্যারাগ্রাফ 2 এবং সাব প্যারাগ্রাফ 6 and 7 যেটা সুজাক তমনি আজ পাওয়ার তমনি আবনো tabu amendment sakaje आज एडीसी एरिया वो जों sak election ni voter list preparation खालायनानै एबं vote election conduct खालायनानै बागै जे power तमन आबो ताबो state ni election commission ni under से माने तलांगै थांजाखिनाय हा ओंखाय जों ताबो आबो सायमनन दरकार जे जेटा स्टेट नि इलेक्शन कमिशन बेसिकली पंचायत नि आन्दार संगुइन छ पंचायत हंकाय सिनि एडीसी एरिया बिसिंगो जेटा इलेक्शन कंडक्ट खालायनानि बागै जेटा पावर तमनि आबुंगा विदिन द कन्स्टिट्यूशन माने कन्स्टिट्यूशन ए पंचायत अनेक फेर लायिन छ पंचायत इज जस्ट लाइक ए कस्टमरी लॉ हा काचे चिकोन तिया पंचायत हंकाय जों किन्तु 6 शेड्यूल नि आन्दार हंकाय Constitution is senamjago tam dibogi kaisa nation kaisa dofa kaisa nation othoba ongyakaba kaisa desh hingga o constitution by panchayat ni under je senamjago belai phelayo hingga haine bagi sar saka je jodi se 6 schedule ni je power tomani paragraph 2 sub paragraph 6/7 je power tomani jodi se cheng state ni election commission ni an yago yafari rika hingga आबो चिनी जे फान कुबां मा तमनि आबो चिनी एकदम केबल लुङि थांनाय बेलाय लासिमै सियांनाय आइतेको हा गाबो एबं बेलाय चाया तांग इंगे चिनी थाने जेटा ऑटोनोमस नि जे पावर तमनि वन ऑफ द माने चिनी ऑटोनोमस नि जे पावर नि बिसिंगो काइसा बेलाय नांकुक मानि फान अथवा राइट्स इंगायनो इलेक्शन नि भोटार लिस्ट प्रिपरेशन खालायनानि एबं माने इलेक्शन थुंगनानि जेटा पावर तमन आबोसे इंगे जदि ताबो 125 तम अमेंडमेंट नि बिसिंति खाय जदि से आ पावर स्टेट नि या फावो या फरि रिखांगाय निनि एडीसी सरकार ते जों इलेक्शन थुङि दे माननो जों ते भोटार लिस्ट प्रिपरेशन खालाय दे माननो जों खालायनि आं थांनाय इंगे जों ताबो प्रेजेंट कि जों इलेक्शन थुङि दे मान थुङि माया ताङै थुङि माया जोंनि एडीसी गभर्नमेंट आबोनि बागै कुनो रुल्स नामजाक्रै कुनो इलेक्शन कमिशन नामजाक्रै हाइनि बागै जों दा थुङिमाया प्रेक्टिकली किन्तु ताबो स्टेट गभर्नमेंट न खाइ दङ फियाबा आबो लीगली आबो इलीगली खाइ दङ किन्तु बा ओ जे इलीगली खाइ दङमनि आबो न लीगल खाइनि बागै न ताबो 125 तम अमेंडमेंट तु बुइ फाइका पेपारवर्क हां जेटा डकुमेंटेशन कागजे कलमे ताबो स्टेट गभर्नमेंट या फाव थाङि पाइसिनाय जेटा चिनी बागै बेलाय न हामिया एवं बेलाय डेंजरास आनी पावर चिनी एडीसी नि पावर स्टेट नि या फाव से या हारि रिजेक्शन आय हंगा ताबु कैसा किचा क्लियर खालायनान मुझे नाइडी कॉन्स्टिट्यूशन चिनी सार चिनी रेस्पेक्टेड जे आइकाथर सार सावजे कॉन्स्टिट्यूशन इज क्रिएटेड फॉर द नेशन और ए कंट्री कैसा देश नि बागै से नामजा गइन्छ हंगा स्टेट इज नॉट द देश स्टेट तो कैसा स्टेट से देश ब्ले हंगा चिनी जे ऑटोनोमस चिनी जे 6 शेड्यूल जेटा नामजाक मानि जेटा जों 1984 जे मान मानि आबो जों ऑटोनोमी नि बिसिंति मानका ऑटोनोमी माने जों साक सरकार चालक नाय सेल्फ गवर्नेंस माने साक सरकार चालक नाय हिमानि को हंगाय ताबो जों साक सरकार चालक ना हंगाय शुधु आरो माने आजागाव शुधु सिगनेचार सिमि खाइतों लेगा सेंटर निंगो फाइगा माने कुनो जिनि निजिनि
उन सरकार करी के तंगे ब्ले स्टेट नि नियम कानून थांगे चालू गई तो हाय तुंगलिया ब्ले যদি সে অটোনমাস जों साक साक सिखाइना गांगाय आनि नक चालंना थांगे आं साक साक आनि नियम कानून तंगो किंतु आबो नर्थ हमतिया जे आं आनि बिहि बुसानो बुनाय हायब्ले लिगेल नि बिसिंतिखाय लिगेल फ्रेमवर्क नि बिसिंतिखाय जेटा कन्स्टिट्यूशन चनो सनामरि माने ও যে 6 শিডিউল সনামরি মানে আ জায়গাও যে পয়লা প্যারাগ্রাফ যে অটোনমাস মানে 6 শিডিউল নি বিসিঙ্গ কোনো একটা এরিয়া হাবনে থাকাঙ্কে পয়লা অটোনমাস মাংনাই হিসাব যেমন ইলেকশন ভোট দিলে থাকাঙ্কাই চিনি বরক 18 বছর মাংনাই হিমাহায় হ্যাঁ সেই রকম ন এডিসি যে কোনো এরিয়া এডিসিও হাবনাঙ্কাই 6 শিডিউল এরিয়াও হাবনাঙ্কাঙ্কাই পয়লা কন্ডিশন বো অটোনমাস মাংগ্রানায় borok bo orok autonomous ni bisinti kaiche ma gosik magranai autonomous si mangne mane sak sak sarkar chalonai ni ma gosik ranai mane noroki sak sak sarkar chalonai de I hingai se 6 schedule man aisi aboni meaning obo haita jodi pono amti hinta jaga suija kre kintu abono bekha khlaikai obo hahai ungu ha hingai e a kokno sawo chini যেনে কাথর সার সাইকেনারে কাজে যদি সে চিনি ইলেকশন খাইনের ক্ষমতা স্টেট নো ইয়াফারে রেখাঙ্কায় চিনি যেটা অটোনমাস যেটা অটোনমি পাওয়ার তো মানে আবার তো করেই না গা হ্যাঁ চিনি যে কাথর সার আ কমনো বারবার সাওয়াইতা जों চিনি ইলেকশন থংনানি ক্ষমতা जों কাইসা পঞ্চায়েত নো রিমাইয়া পঞ্চায়েত ইজ মানে চিনি ভিলেজ কাউন্সিল নি সমান হাই চিনছাও পঞ্চায়েত স্টেট নি যেটা ইলেকশন কমিশন पंचायत नि अंदर नामजागो पंचायत हंका पंचायत चिनी 6 शिड्यूल हंका ओनली लाइक विलेज काउंसिल सुदे एक विलेज काउंसिल हाई चिनछौ हंका हाइन बगि सागा जे जों चिनी पावालास कतमा तंगानो जों आबनो चिकन तिया जागाव थांगिया कनै आबो बेलाइनो चाया स्टेट नि अंदर थांगा माने बेलाइनो चाय हाइन बगि सागो जे ओ जे ऑटोनॉमी पावर आबो जों कुनो दिनो सारेन्डार खालायनानि उचित या हाइन बगि चिन सार सागो जे চিনি ইন্টেলেকচুয়াল বরক রক বাবুক চিনি সরকারও যারা আসুগুই তংনাই রক যারা মিনিস্টার তংনাই রক বরক ও অ্যামেন্ডমেন্ট কপিনো বারবার কিচা কাহাম কে পড়ুইয়া কুনই এক্সপার্ট রক বাইতে কক সালাইয়া কুনই অবনো সাপোর্ট খাইনা নিংথুন ইয়াঙ্কাই চিনি অটোনমি পাওয়ার থাঙ্গি পাইনাই চাও তে কাইসা সার সাইখিনারি কাজে আবনি উতুং 125তম অ্যামেন্ডমেন্ট সংশোধনীয় সংবিধান সাও যে ডাইরেক্ট ফান্ডিং যেটা जों आर्टिकल 275 नि बिसिंतिखाय जों जोंनि एडिसि एरियाव 6 शिड्यूल एरियाव जों डाइरेक्ट रां मानु किन्तु बा ताबुंनि जे अमेंडमेंट फाइमानि पेज नंबर 9 एवं पैराग्राफ 3.1.11 3.1.11 आबो साजाक दङ जे डाइरेक्ट फान्डिं एडिसिओ रिनानि आबो किन्तु नट रिकमेन्डेड आबो चायां ना इनसौ हंकाय যদি যে চুনো ডাইরেক্ট ফান্ডিং রিনানি চায়াं খাंगाय অটোনমাস जों जे साक साक सरकार चालनानि क्षमता যদি যে চুনো ডাইরেক্ট রাং রিয়াं হই स्टेट नो रां रहर खांगाय जों একটা দেশ নি সমান मा हाय অটোনমাস মানে हायब्ले কেবল ইন্টারফেয়ার খালাইমিয়া ইভেন ইন্ডিয়ানি পার্লামেন্টনি কোনো ডিসিশন পর্যন্ত ডাইরেক্টলি এফেক্ট খালাইমিয়া ইনসাও আনটিল এন্ড আনলেস যতক্ষণ না পর্যন্ত চিনি কনস্টিটিউশন ও অ্যামেন্ডমেন্ট খালাইয়াক নই এলাও খালাইয়া সা ডাইরেক্ট পার্লামেন্টনি পর্যন্ত চুনো কোনো মানে সুগুলুগুই মাইয়া ডাইরেক্ট অর্ডার রিমাইয়া তাঙ্গে ইনগাই কাইসা एग्जांपल थांनाया जेटा सीएबी बिल पास माने थांनाया जेटा सीएबी बिल पास माने चिनी অনারেবল হোম মিনিস্টার অমিত শাহ সাকা যে চিনিও ত্রিপুরানি রিপ্রেজেন্টেটিভ থাঙ্গাই রনো সাকা এবং আবন সালাই সিকাংবো সাকা যে মিডিয়াও সাকা যে 6 শিডিউল एरिया सीएबी बिल का बाहर रहेंगे आंधी साका सीएबी बिल ये 6 शिड्यूल एरिया का बाहर रहेंगे गिटांगी साका बो साइमन कामो सीएबी बिल पास गंगा एडिस एरिया वो माने इलीगल बरक हाबिमान खामो नन तिप्रासा बरक नन ट्राइबल बरक हाबिमान खामो किंतु हाया हाइनि बागुनो पार्लियामेंट बिल पास का किंतु बा एडिस एरिया वो आबो एप्लीकेबल नुया फुनांगै माया तांगै ऑटोनमास
This is very very important point এবং जों सायमनानि दरकार हायनि बगे जोंनि intellectual borok rok please abono kaham ka study khaya kuni please buskango agoknani ungthun ungya hangkai जोंनि autonomous kumai thangbai nai जों sak सरकार चालंनानि क्षमता दङै जे जों खालायमैया गा क्षमता स्टेट नि यापाव थांबाय हंगाय बुइनि यापाव थांबाय जोंबा ओंखायनो सेजों थांनायब्ले गाहायनि बगैनो जोंनि respected sir sai kinarika o duita point is very very important hingga tabuk tam saka je direct funding chungno rohori mai yain sao gitam saka o je direct funding provision tomanyabo state ni finance commission ni under planning commission ni under se abot langjak sinai jeta article 218 o 18 ni bisingti kai jeta state o lang phaimani a bisingo se consolidate ngiya kone mane a bisingo haboi phaisinain chao hingkai agio kintu tirisuk jora jini o edis area o direct rang phaine ni bagai provision sujak tongo ebong phabo phayo kintu batabu u bill pass ri thangka hingkai permanently state ni finance commission planning commission ni under o thangi paisinai hingkai chiniya phabo direct rang phayang thangsinai o duita point jini sar sai kinarika Oke, angte kasi sarno question fine eba sungnai tabung to je hapango dongnai ba hapango asugoi je government chalogoi thangmani pore bati prasa hamkrani bagai omok khlainai ti prasa no omok pyongnai hini sawi tongo borok sawi tomon bisingo se borok abo sida si 125 amendment bill no borok sawi deman na saimi saiman yang ni jibo nga angdong thane omok question dongnai borok saiman thili de eba mo 125 no bill pass khlainai bagai kabang ma tabung je ti prasa ni hamkrani bagai chiri khok tongai omok haiman khai yoknai omok hai khaya ke omok hai nai ni sai tongayo nga borok no tile nok tang sana musung borok hapango tongo hapango ba baksa hapang nai gole state government chalangkha ga ta khono borok nai tongo 125 no 125 no pass khlainai ni bagai chai tongai tongo try khlai tongayo nga ge borok tiprasang ro buniya ko da phyongna musung na borok saimon de da phijona musung na saimai de da omok hai khlai to abon de tam sanai sir Onimes asked a question that as we know this 125th amendment is the surrendering power to the state and the center. Yes. So why our government and the high intellectual people they are supporting this bill? So this is the question from Onimes, sir. Right. One reason too, I have already said, because, for example, in Assam, they all belong to National Party, all BJP. So they are afraid of their high command, and so because they do not want to lose their chair, and Yes, so sir. they have agreed. Even if they know that they are committing suicide, but still they have to agree. That is what is happening because of our lack of character. One thing is and lack of patriotism. We are not patriotic. We do not think about our people. We think about the present, that we have to be in power, only that much, because of that. And another reason is because we do not understand what is autonomous power. Autonomous power, we do not know what is autonomous power. That is one of the reasons. And we do not know what is the meaning of election. And we do not know the power of voting. And we do not know the meaning of democracy. These are the reasons what I feel is that so our people are just agreeing to it. Okay, sir. Okay. And one I wanted to say that if that Election Commission of India conducts the election of your district council, territorial council, then this Election Commission of India does not have the power of the 6th schedule. Yes, sir. They do not have the power of the 6th schedule.
as per the power of the sixth schedule under paragraph 20, everything is only for scheduled tribe. Yes. But the the election commission of India is not for, cannot do all things only for the tribal people. They will be looking for, in general, they say that if he is citizen of India, if he has settled for 180 days in a place, then he has got the right to vote. So they will say like that. So if election commission of India conducts our election of the council, then we will not be, they cannot protect us. We will not be protected at all. Okay. Hmm. Okay, sir. Okay. Uh, Sir, I will translate Yes. in our language. uh, Sini takuk onimes ni question je 125th amendment bill amsuk hamya hinia kuni saimano hingkai tangui borok support khai tongai abo sini takuk onimes ni Tiprasa question. hamkrai nai tongai rok eba tabuk state government tongai ba agi tawi thangai rok borok tiprasa no piona hani juda juda samung sanglai tongo pia borok abo saimanti de sia haike tiyo bakhai nai na soi sian bagi tiyo bakhai nai abo kai ani singmu tongai Hingga sini sar abo ni answer sai khindari kaje naidi thangnai rogo chongnuk khaje chini tiprasa rok je political party khai tomani abo hunkangkai borok under national political party khai tongi saw ebong tabuk ni jeta sarkar tomani abo bo joint venture hunkangkai যেহেতু ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি নি আন্দারে খাই তমা বা বরক নিজেনি খরাং ন সায়া গিরি জাগু বংনি রাইটস ন বরক সায়া হাইতা বংনি সিদ্ধা কুমাই থাং ন अब हाई कई हिनिया कुने चिनी साफ साका नंबर 1 ओके नंबर 2 हुनका कई साका जे मन लेक ऑफ पेट्रियटिज्म माने चिनी जे दफानो नेशन नो जे चुं हामजाक माने आबो चिनी माने 100% हामजाना नांगो हुनका आबो चिनी 100% क्रुइ हाइता को बुखाबाय खुबाय क्रुइ हिमा कोकता बुखाबाय खुबाय क्रुइ हिमानि को बुखाबाय खुबाय जों दफान हामजागिया सुदु खुबाय सिमि नं तंका ini sawta sar. Hingga number 3 oke saka je we do not know what is autonomous. Mane o je autonomous ta mono hin abo chung chini leaders rok ebong chini intellectual borok rok ebong chung hai jara well wisher borok rok borok abono kahamkai cheri naiyani bagui kahamkai buji angui tongkha hin saw haita hamya hini saya কিন্তু বা কাহামকাই চেরি নাইয়া কাহামকাই পরউই নাইয়া হাইনি বগে ও প্রবলেম নঙি তকা হিমা কক্তা মানে সেরম দি আং বুকুক বাইকে হিন তকা আংননো সেরম দি বা ও চেরালে কাহাম নো বুকুক বাইকে হিম তকা কিন্তু বা সামং খালারি পুরুকাই মানে হামিয়া আং তকাই দেক গু চেরাইকে ওয়ানসুক তকা এ বানো থাপারাই না সি হিমলে আংননো হামজাগো অঙ্কে বকা ওয়ানসুক তকা হামিয়া এই অব হাইন তো কথা কিন্তু সুইজাকে ঠিক ন পরিবর্তন অটোনোমাস কিন্তু বাবু যে সাক সাক जों सरकार चालक नानि এবং जोंनि एडिसि एरिया एडमिनिस्ट्रेशन खालायनानै ओ जे अटोनोमास साक साक जों बुइनो बुइया बुइ चालक फैया जोंसे चालक फैनाय जोंसे चालक नाय ओ आबनो सियाम तंकाय सावता हंकाय ते कायसा हंकाय साइ ते कायसा नंबर 4 कायसा सावजे we do not know the power of election tabukni democracy ni jorawo election busuk jorat importance abo chung siangi tongkai saw tangi hinggangai sar sauje o je election ni bisingti se sara dunia nglei tabung dino hima kokta election no mungkri hinggai na sarkar ni ek paisa facility mano naki numero tongi mannai naki o jaga nung mungsa khlai mannai mungsa khlaimi ai chi election jodi chini voting rights kri hinggangai bo jaga tongya bai baksa bo jaga ile ration mairum da manno ba chakri da manno ba pori da manno ba nok thai da manno current da manno a kok chini borok tangi wangsu ya hemi hinsa hota chini sa mane power of election তাবো ও যে পাওয়ার অফ ইলেকশন নি কক না সানা থাং তেনি সার সাকা যে নাইদি এই যে 6 শিডিউল এরিয়া শুধুমাত্র এসটি বড় নি বাগুই সিন সাও আবো 6 শিডিউল কনস্টিটিউশন নি প্যারাগ্রাফ 20 ও হাই হিন সাও হিসাও সা
প্যারাগ্রাফ 20 ও থাকা যে 6 শিডিউল এরিয়া হাঙ্গাই শুধু মাত্র এসটি পরগ্রনি বাগুই সিমিছে হাঙ্গাই তাবো ওয়ান আমার সাক যদি সে এস মানে 6 শিডিউল এরিয়া এসটি রংনি বাগুই সিমিছে হাঙ্গাই তাবো অজাগাও নন এসটি পরগ্র বাহাইকাই ইলেকশন বুথ রি তংকা ইলিগেল গিস তংকা বলে অলরেডি ন হাঙ্গাই তাবো আবনো লিগেলত লাংনানি ডকুমেন্টত লাংনানি হাঙ্গাই তো নং বিল পাস মা খাইনে বলে হাই নি বাগুই ন ও বিল ন তাবো পাস খাইনানি বাগি বড় ডিপ্লোমেটিক্যালি নাই তো মুহাইছি ডিপ্লোমেটিক্যালি কাহাম মানিব এমেন্ডমেন্ট সুজাক তংনাই কিন্তু আ কাহাম মানিনি কোনো ভ্যালিউ করে তাঙ্গে একটা एग्जांपल চাই খিনারবানো তাবো আনি নগ আং তাবো বইনি থানি মানে ও যে একটা বড় আনো টার্গেট খাই তংনাই থানি আং সেরম দি রাং 2 কোটি টাকা তুবুয়া কোনে আনি নগ এবে নক কাহাম তাংখা একদম বেড কাহাম তাংখা গানকি নক কাহাম বাথরুম কাহাম এভরিথিং কাহাম কিন্তু বা তলাও কা সিজা তংহাইতা ঠিক না আংনো রাং রহকা কিন্তু বা ও নগ এডমিনিস্ট্রেশন চালক নানি রাজত্ব চালক নানি নিন বিহিবুসানি ক্ষমতা কিন্তু আনি এক হও মাং নাই দু এনি এখন তলা কাছে সিরিয়া বুঝি কিনা বলে ঠিক না আং স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি নংনরি নাই এনি এখন শাখা যদি ফানো 6 শিডিউল আ প্রভিজন অলরেডি রিজাক্ট তং হইছি যে চুং যদি সে সেই রকম খাইনে চুঙ্গাই খাই মানু ফিয়াবা চিনি বড় রক চিনি কাউন্সিল বিল পাস খাইয়া কোনই গভর্নর ন ফাইনাল অ্যাপ্রুভাল নিবাগে রহইয়া কোনই চুং যা বিল ন পাস খাইयै rules namuya kuni administration chalok nani chungabo tangi sia chungabo belai wana jak chung belai wana jak tangi abon khlaiya bill pass khaidi je provision tongmani ebong approval na hardi jodi approval governor ria hangangkai chung governor ni against to case khlaimanu সরকার bo case khlaimanu muchung khangkai common boro go case khaimanu khaidi governor jodi se 3 বার রিমাইন্ডার রিয়া কোনি বো অ্যাপ্রুভাল খালাইয়া হংকে जों बनो सुंगुइ मानो नों तांगि एप्रुवल खालाया जों जे चिनि काउन्सिल बिल पास खाइ रहमान न हां जोंगाबो क्वेश्चन खालाइबानो किन्तु बा आ क्वेश्चन ताबो सब जाराते जों खालाइजा गया एबं आ बिल पास उंया तांगि जोंगाबो खालाइमिया आपनो तुया कोने कुनो क्वेश्चन काया आइसि गाहायनि बगै चिनि त्रिपुराओ काइसा चिन त्रिपुराओ काइसा क्वेश्चन काउइ दङ जे चिनि गभर्नर साइचुं बो साक चिनि काउन्सिल नि जे बिल फाइमानि आपनो बो एप्रुवल रिमाया हिना कुनै चिनि त्रिपुरा हानि इंटेलेक्चुअल नि रंथानि এবং কমন পিপল কমন বড় রনি থানি আ কোয়েশ্চন একটা কাজাক হংগাই চুং সানামু চুঙ্গো যে প্যারাগ্রাফ 20 বিবি 20 বিবি 20 বিবি ও সুজাক তঙ্গু যে discretionary power মানে to practice the discretionary power by the governor for Tripura location hinabo reject tong hoye abo tao mane discretionary power mane no a jaga sujak tong je governor bini discretion power use khaiya kunoi bo council ni proposal bill phaimano ba pass khaimano শুধু একমাত্র সুযোগ তঙ্গ যে if যদি গভর্নর স্টেট নি কাউন্সিল মিনিস্টার রকন ব কনসালটেশন খাইয়া কোনই ব আ বিল ন পাস খাইনা মুচুংকাই খাইমানো কনসালটেশন গাই তাবো চিনো ত্রিপুরানি বড়গ্রং নি থানি গাইসা বুখাও হাবজাক এবং বুখু বাইব পেপলাই তংলায়ো যে গভর্নর স্টেট নি কাউন্সিল মিনিস্টার রকনি এপ্রুভাল মায়া হংকে ব বিল ন পাস খাইমে হিনে কোন একটা কক কাসাজাক যেটা আবো রং আবো কুবুইতা মিন সেইজাক যে 20 বিবিও বংনি মানে গভর্নর বিনি ডিসক্রিশনারি পাওয়ার নো ইউজ খাইনানি কাই খাইমানো বাট ইফ হি ডিমস ফিট ব যদি ওয়ান সুক্কা হংকাই যে bo state ni council minister no bo sungui manu only consultation khai manu chho by consulting to the council ministers of the state hingga chinoro ni intellectual ro
চিনরনি হাই সোসাইটি ni borok rok wansugui tongka je governor minister of council ni approval maya hingkangke bo bill se pass khaimia pu jeta abo kubuia haisi please abono study khai nai bai di जों बुखुबाय सामानो सिमिन नरक कुबुहिनि रमिदाना दियैसि तामो सुइजाक तंग एक्जेक्टली आरो के कनसाल्टिंग दा हिन सुइजाक नाकि आ जगाव एप्रुवल हिन सुइजाक नरक आबो नाइदि एबं आं चिनि ताकु अनिमेस न सानाय नों निनि क्यामेरा ओ आ लाइन आं ताबो आ जो कनसाल्टिंग वर्ड तमनि आबोनो फुलुक हिने कनि सानाय आं ता बय फिलिया कनि सानाय जे आ पेज नम्बर नों थांदि एबं थांगिया कनि नों फुलुक दि ओमफ्राय नरम नागारसनो किसा सिनि टेक्निकल इशुनि बागै किसा जोंजाल फाइमानि कारेन्ट अफ करिं माबाय ओमफ्राय नरम साइमा खना चिनि सार तामा काहाम खामिया साइ खनारिका 125 mm नि पास हाके दिपरासन नियागो फान तंमानि आ फानो सि बुनि या फावा या फारि लिमा अमो हाइसे कलायु गनरम सुंबाय करंनि तंदे ओमफ्राय न नरमनि चिनार कल कासे फाइका यासं नायलेनो हेलो हेलो लामसुबो दाखुमा सामुखा हेलो हेलो जोंबाय दाखु खरसा करंमानि नेटवर्क इशुनि बागै कार्डनि थांगा इंगे नरक साइमान खना सिनि सार्सआव 6 शेड्यूल कन्स्टिट्यूशन आरो तामो तामो पावर दं एबा तामो तामो पावर जों साइमान तै सेक्रेटारि जागै दं एबा साइमान यातै दे अमो हायर खायदै दं आबो साइमान गते 125 amendment bill पास नै थाका के दिपरासरनि बागै बुसु जतै काहाम खामिया आबो नरक खना गना सिनि सार्सआव बेलायनो नांगौ मानि इम्पोर्टेन्ट कप सावै खोनारि वइ दंबो गांगाय तेबो खनालाने जों चिनार किसा टेक्निकल प्रॉब्लम दङ ताकु नोंगो थांदि 143 पेज नम्बर थांदि आरो 20 बीबी हिना नो दङ नायदि enggak sana bele hambai ano page number sama bagai tabuk sini marklin di bisim tino no phunung nai ko nai nai de boy enggak ke thaje mo phunuga oro नङा जागो सिगां डाइरेक्टली एरिक नागरा दिकिजा हा आ जागो कलम बायकिजा एरिक नागरा दिनि यहाँ पर बुजिगला पेज नम्बर 143 ओ नायदि 20 बीबी ओ थांदि 20 बीबी तलाव 20 बीबी इको नों नायला जागो 20 बीबी माखा 20 बीबी इनका ला तलाव थांदि 3 नंबर लाइन अच्छा या अजगावो आफ्टर कंसल्टिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हिंसिजा कंसल्टिंग आफ्टर कंसल्टिंग नो डाइरेक्ट रिगनादि जाते जोंनि व्यूअर्स रनो नों फुनु मानन बागै हैता एंको अजगावो कुनो जगावो माने अप्रूवल from the council of minister हिना कनि करि हैता only consulting engai nunga bono tako camera o kicha chini viewers rano phone gori ready हैता puila na ang chini nai tongai rono khanai tokse tomari das soalnya karena pun baik kan awak enga o jaga nai di o jaga nai di oro uje 20 bb ha 20 BBO idea the exercise of discretionary power by the governor in the discharge of his function. Enka o jaga line sujak tongo je ang porliya joto koekta line porir khinerwa no o jaga after consulting the council of ministers and if he thinks it necessary the district council or the regional council concerned take such action as he considers necessary in his discretion. Engkau jaga sujak tunggu se, cini governor, bini discretionary power no use kelainnya ni bagai. Only bo council minister no consult kelai na imanu ini sujak kaita. Not the approval nana ni nangya. Ha, abo haida sini takok te bukok songrok, sini tiprani takok te bukok songrok, nor abo ne khenawainya di kaham ka haita. गवर्नर जिन काउंसिल नि कुनो प्रपोज्ड बिल फाइकांगाय आपनो अप्रूवल रिनानि बागै
kuno state ni council minister ni approval na harna nangya only consultation bin phan kre mane sungui na harna simisi sungna ni Kaham hamya sang kasang tuta. mane kaham hamya sungna ni simisi kintu ba bini permission na harna nangya Cina call family kerana Malaysia network isu ni bagai. Kita rok sama kena awal tam tong sar semua saya kena dika. Nggak tahu saya ang sengai sar no. Jadi sini abu tiprasa hamkrai ni bagai hina je kasih status ini tiprasa Festival Tribal Welfare Department ini bisa kati prasa hamkrai tang pejak hina. Apun tiprasa rona hamkrai kelana ini si ini wanso kangke department eba TDADC bawa tiprasa roni eba schedule tribe ni bagai si kelai jago eba rizago nake. Abu baik bawa hai different bawa hai pelai kita sar semua saya kena dika pelai no janai. sir sir our Onimes asked you sir one question. There is tribal welfare department in the state available. Now, sir, what is the difference between tribal welfare department and the ADC government? How much this tribal welfare department the power has the power to exercise to govern inside the 6 ADC area? So this is the question Onimes asked, sir. Since the sixth schedule is a mini constitution, so it is quite different from the state government. Okay, sir. The tribal welfare department is concerned with those tribal people who have been declared as scheduled tribe under Article 342. Okay, sir. Article 342. Under 342, many other tribes are declared as scheduled tribe. Okay, sir. That is once in 10 years, no, extended by 10 years. 10 years. For example, this those people get their scheduled tribe certificate under Article 342. But this is 342, whereas our sixth schedule is not under any article. Okay, sir. Sixth schedule is not under any article. It is related with 244. We are related with 244. Only with- Article 244. only with 244 Whereas sir only yes. with 244 article we are related 6 schedule Yes. okay 244. And that tribal welfare department is related with 342. Okay, sir. Article 342. For example, this previously Boro people were not under 6th schedule, but they were scheduled tribe under 342. okay Now they are under 244 now. But Okay. missing people, the Lalum people, and some other tribes people in Assam, they are still not under the 6th schedule, but they are still not under 244, but they are still under 342. Okay. So 342, the Minister of Tribal Welfare Department has got no power in 6th schedule area. Okay, sir. Okay. Sir, I will translate again. Okay. Samna kisa mati masina. Cina call family seng ya kau kisa problem bagi receive family ya norok kisa hai no hai semai kereng pilih tidim topic nanti musasuk semani to hake eba norok musasuk sami yang itu hake teh call khai pilih tapi kisa sana jora rijawo mawan jora lepas. Tabok sini takok ni question tongmani je travel welfare department by ADC government. ADC 6th schedule bosu jara to difference tong fair lai. Engkai sini sar sai kinarika যে চিনো জায়গাও যেটা এসটি ক্যাটাগরি নি যেটা বরক নামজাক মানি বরক রনি যেটা শিডিউল ট্রাইবস নামজাক মানি ও জায়গাও আবো আর্টিকেল 242 নি বিসিং থেকে নামজাক হই সাও হ্যাঁ যেটা আবো মানে এক্সটেন্ড খেলাই যাগো 10 বছর খেলাই যাগো নই হ্যাঁ it's not permanent permanent yeah. নট পার্মানেন্ট কিন্তু যেটা
chini jeta 6 schedule constitution salamjak bani abo hangkangkai relate khlaio jeni 244 article hangkangkai therefore o je tribal welfare department jeta o ST rongni bagi jeta article 242 ni bising tikai 342 ni bising tikai jeta salamjak mani abo is only for the those ST je ST ro 6 schedule ni phataro tongnai. Sir, isn't it, sir? Mana, sir, here I means those ST, those are outside the 6 schedule area. Yes. For them only tribal welfare minister has a power. Yes. That's all, sir, na sir? Yes. Oh, engka abono saka je ST 6 schedule area ni phataro tongnai. U boro u ST rong ni bagi simise tribal welfare ni power tongo. Kintu ADC area bisingo jara na ki chung ST tongnai ro. We are chung to ST no. 6 schedule area bising tongnai mane no 100% ST. Engka u 6 schedule area bisingo mana tribal welfare minister state ni tribal welfare department ni kuno power krui because 6 schedule is an autonomous. Mana abo to sak pule hain bagina o tribal welfare department ni nai phaiga hanganga bini kuno 6 schedule area o bini kuno satai krui bini kuno nai phai krui bini kuno power kri haichi zero power bo kuno khlai mi aichi Tahu sini tahu minister ke memang kumar sar bini kuno power kerja di sini. something haida ja sar sama Samang kebanong songo tabuk jeng sar songo kukdi khanaka je ADC ni ADC o interfere khlainani state government ni tribal welfare minister ni kuno power kri Power kerja. Ganggai tabuk jeng khnawi tongo agi rokobo jeng khnawi tongo je rang ria tribal welfare rang rohaya rang kri tabuk jeng omo hai kabangma lugroni khugo koksil jamong kasawi tongo omono kisa jini sang jatini bisingtei nai tongnai lukuro pro baksa saimi apho nungmana baksa saiman phono mangkhana abono tibo kisa sar songna kok sai khlari ke pelai na janai sir there is another question from Onimes that at present in Tripura ADC government or last government also I mean since 1984 our peoples are I mean minister peoples are those who are in power, those who are sitting in a chair. They are telling that we are not getting the money from the tribal welfare department of the state. Therefore, we ADC government cannot give a single project, cannot do anything. This is the comments presently since 1984 going on till today. So sir, what is your say, sir, on this? Is it correct, sir? Is it right or wrong? No, it is not correct because since 6 schedule area is almost like a state, a different state. So whatever schemes available to the state government are also available to the 6 schedule area. Okay, And sir. the fund is sent through 275 article for that. Okay, sir. Everything is available in 6 schedule area. The planning is also to be done by us. This is called autonomy. Yes, sir. Because if we follow everything according to the tribal, the state, then we will not be autonomous. Okay, sir. So we are separate. We are given all the development things. Just all the development things. So far, I know it is all development things. Yes, but sir. to be done by the autonomous council itself. This is the only difference. Okay, sir. Mm. I will translate again. Yeah. Chini kathar sir sai khinari ka je chini tako Onimes ni question no je je chini tabuk je minister rok tribal welfare asugui tongo eba agi wa asugui tongnai rok thangbai ka lai thangnai rok je ADC government tongnai rok sawi tongo yes. Mane okay. Tabuk je chini
थांनाय गभर्नमेंट एवं ताबुकनि गभर्नमेंट रक जेटा साइ दङ जे स्टेट गभर्नमेंट नि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जों रां रहरिया हाइनि बगिनो चिनि एडीसी गभर्नमेंट तो रां गरै हामग्राय खलाइमैया डेभलपमेंट खलाइमैया हा कुनो मुंसा खलाइमैया इनके किन्तु बा चिनि सार सागा आबो टोटली रंग आबो टोटली रंग तांगे हिंका अंके चिनि सार सावो जे आर्टिकल 275 नि बिसिंतिकै प्रोविजन रिजार्व दङ जे एडीसीओ डाइरेक्ट रां रहरनानि बागै एवं किशोर रां फाबो फायो हा किन्तु बा ताम खलाइगा आबो कायदा खलाय कुनै आबो ताबुक थांगियां दङ जेसेपन कना टेक्निकल एरर बा समथिंग साइसियानि बागै हाइन तो का माहाय नि जिनि पकेट नि रां डाइरेक्ट ना हाना रियां माहाय अच्छा हिंगा हाइन बागै सावो जे अबो टोटली रंग जिनि एडीसी नि रां डाइरेक्ट जिनि एडीसीओ नो फाइनानि नांगो एवं किन्तु कुनो दिनो आबो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हइते रां फाइने नांगिया आबो टोटली रंग तांगी हिंगा अंके ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हासिं साइथांगा जे आबो एडीसी एरिया ओ कुनो दिनो पावर थांगिया कुने बखातोगि मैया शुद्ध एकमात्र ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि रेस्पॉन्सिबिलिटी हिंका अंके जे बरो रक एसटी 6 शिड्यूल नि फातारो दंनाय रक नि बागै सिमिसे अबहायता हंका हाइन बागै ना उ जे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट रां रहोया माने आबोनि बागै आकक सामानि आबो जों सिनानि नांनाय हायता उ जे ऑटोनोमस Abon saya ta. आबोनो चाया जों चिन ऑटोनोमस पावर साइमन नांनाय जदि से स्टेट गवर्नमेंट ट्राइबल वेलफेयर नि थानि सेंट्रल गवर्नमेंट जदि से स्टेट गवर्नमेंट ट्राइबल वेलफेयर नि थानि एसटी 6 शिड्यूल एरिया नि रां रहरि तंखांकाय जों आबोनि लीगल लामा तिके जों आबोनो मा थांनाय केस मा खायनाय तांनि चिनि रां नंगो अंके नों आर्टिकल 275 नि बिसिंति प्रोविजन रिजार्व दंगो नों तांनि चुनाव हायके खाय लीगल फ्रेमवर्क तिके थांनि कोर्टआव मा थांनाय केस मा खायनाय गांके 100% चिनि जेता डाइरेक्ट फंडिंग रां फाइनो माने फाइनाय चिनो जगावो एवं आर्टिकल 275 नि बिसिंतिकै जों प्लानिंग कमिशन फाइनेंस कमिशन जों एस्टाब्लिश खालामनो आबोनि बागै 6 शिड्यूल प्रोविजन रिजार्व दंगो एकमात्र बिल पास खालायजागिया रुल्स होजागिया रुल माने जेकुन एकटा ऑफिस पंचालंगा निखा कन्डक्ट ऑफ ऑफिस रूल दंले condition हां रूल दंले आ रुल्स होजागिया बागै सियाबो खालायजागिया बिल पास खायदि काउंसिल गवर्नर रहरदि गवर्नर जदि से अप्रूवल खालायो अंकाय 3 बार रिमाइंडर रेडी रिमानि उलो सुंगदि जे नों तांगि चिनबोनो खाया अंका बो जदि से आपन ते दिले खायकांका केस खायदि पीआईएल केस खायदि आसामो जिनि सार सं पीआईएल केस खायका इलेक्शन कमिशन न तुया कुनै तांगि आबो स्टेट नार थांनाय तांगि आबो इम्प्लीमेंट खायजागिया हिना कुनै केस खाया कुनै गुवाहाटी हाई कोर्ट साका नर इलेक्शन कंडक्ट खायदि एडीसी एरिया कार्बी आलम रो खायदि एवं शुद्ध कार्बिओ सिमिया एवं जत्तो एडीसी एरिया उनो आबो खलाइजां नंथोन इलेक्शन कमिशन Te kaisa ang sana musong right kanya musong got sini Tripura State je Autonomous District Council jeng tongmani tanggai sini Minister of Tribal Welfare rang ria hon kaisa region tongo state government tribal welfare ni gomga project abono Autonomous District Council lo ya pari tongo ya ka a project ni bagai state government rang roya kana borgo rang roya sai tongta actually niyam ka mai tongmani je ADC hamkrai ni bagai bini already bini kaisa abo hai department tonga tongmani fiaba 300 jora hai department clock jagya abo bagai no a department te abo samu khai jagya ka u state government se bono kisa o samu khlai ni nei ro tongmani a samu se boro khai tongo ka samu bagai se rang fan a jaga thang sogoyo ka a fan thang sogoya ka no minister of ADC CM EM rok sagata ko rang roya state government rang roya tribal welfare rang roya abai suddo tribal welfare simia fisheries tongo abai kobanga department tongo abai RD department tongo mane ADC no kisisa ko department iri hojak tongo mane romde nang mahai district nang nai tongde abai nai ADC government state government rojak tongo ka arang no borok tam khlai ADC government no rohor haitai ko Pia basini edison practical nukjaka ang saimamoni just fishery department do fishery department ni baksa department fishery department ni baksa ko mane area no ADC government rakha ga nukjaka ADC government ke abono samung khlainai pia ba payment khlaibro ke state government payment khlaio mane
abo actually nona responsibility rekangke edisi no se nang rang rona tongmani edisi jeto je implement khlai mo rang rona tongmani phia ba nukjak tongo edisi government rang roha ya state government implement khlainya bagai a rang ka bo directly tongo ke samonge edisi government makli mai tong ma case tongo sini titi edisi sini edisi wo mai tongo cha e omono o hake bazar rina je samkhlai tongmon omono na sini em ko cm rok layo badai state government sunga rang roya abo sung sam khaimi ya abo to state government nona responsibility remasle kisisa abo kintu ঠিক আছে খাই গাব কোনো ইয়া ফিয়াবা অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বাইকে বিনি নিজস্ব ফিচার ডিপার্টমেন্ট বিনি নিজস্ব ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট বিনি নিজস্ব গোबां হামক্লাই বেডেক না তংমানে আর তুমাই বেডেক তাকফানো খলক জায়গা খলাই জায়গা বাগৈ আ বাগৈ তিনি মহাই প্রবলেম ওই জংহাইছে আবন বাগৈ তো নং ফান্ড রাইজ খাইমামলে ফান্ড রাইজ খাইনা বাগৈ সিনা ফাই কোনো provision kari ko je desi government ko kono ain samja kari ko je department samja kari ko a department samja kari bagai no tini mo hai problem issues ma hai ngoi jong hai ta ab hai ta ta kaisa ang sanmo songo nadi six schedule constitution ne joto oro rika suno remani pore o jaga joto power rika paragraph 1 to 20 o paragraph 1 to 20 je power no sung utilize khayan kai sobni wrong centrally wrong chief minister wrong chief minister kono se kari boya go prime minister kono ya kore sung tai sobno sanai tonglai tomo sanai tonglai sung implement khane siple direct tabuk sin jogo joto constitution sung kono illegal babe kai according to the sixth schedule constitution ene upore sung base khaye bin upore sung tabo implement khane omo to kono against the constitution le sob against the constitution thangtoma tabo sung je sanai tonglai mine je tabo chol omo se against the constitution sixth schedule against the constitution tonglai haita let me clarify few things and tisha no no kisha tebo saimanan bagai in generally actually addition thing in general no na kisha saik naranai six schedule TTADC ngangke six schedule সংবিধান অনুসারে abonot bankha okay maman অনুসারে a six schedule ne maman অনুসারে a six schedule ne phan tongo je bini kamunga ain sinamani phiaba sini tipra o kanukja ka su tipra semiya kamunga jaga nukja ka edisi area wo six schedule ni bising tei সংবিধান bising tei ain sinam tongo kintu ain sinam ya tipra edisi ko edisi wo kono ain sinam ya mane ain sinam bagai samna phandaka joto ko elected member je CM MDC borong phandaka ke MDC rok tipra onukja ka je asuk bosor MDC rok council je council bo bono kono borok ain sinamya phiba bong ain sinam bagai komentari joka ain sinamya ka a ain sinamyan bagai no tini edisi kono ain bo korei tribal welfare chalnga bagai fisher development chalnga bagai je kono department hamkrai bedek chalnga bagai kono ain sinam das kering age tawgrom de edisi wo mo hai fan tongo je tax collection khayan bagai jaga nini jaga ko use khayan bagai nini jaga bungti sanen joto kichu bungti na bai ni bagai ko ain bo tongo piabo ain nonglo borok tini abo hai power jak nongor tin khaya tamboi khaya mala o je council takon abo hai ain bagai mana ain kon je bill passing ya ko mana council abo hai bill tu ni ko pass khlairia ko hai tai ko a bagai nai abo hai kono implement khai meyang tonglai khai ta ka abo sima agi je tongnai tapla government aro form khainai abo hai council ok to kono ain jusna begya ka tabok at present to tawsini puba garane netrita ar jaga wo achuk jak tongo hai diba ka tabok at least taw borok khaiman hoita darom de borok land ni bill tu kha ka tax collection bai khlai tu ka tomong no rom de tax collection bagai nang bill tu phangke eba ka nang election committee ko election conduct claim go tari family claim bagai ain sna phangke abo to nin se phan kham bole hai na nin sin se phan kamo edisi ko se phan kam fiaba abo hai ta porjanto edisi ko kapeno abo hai ain snam je ko ain snam abo implement claim ko tagrom de tax collection claim bagai tong ain snam phangke tipura hao edisi area kai asa hazar hazar mal khong ga jago phai hapai meya nang bono tong no 5 teka 10 teka tax bono rumuri ko ri khangke nang edisi busu ra fund rise claim ni nang addition thari power tongo phadan bor component finding na jaga wo ko je kono establish klagene ko industry establish klagene onek kichu klagen bogin fan tongo piaba addition government kono ain sis nam das gring angke bahake tax le kalsi klagya ba
ha baka sa police force edisiwo ko bagai ko recently bisi ya takle balas lang hai police force ne bagai edisiwo le rajak stongo edisi ko no kem ni ko permission nai ya village force ne ole de ko edisiwo ole de aino sih ko সংবিধান sejak stong sexual সংবিধান a সংবিধান অনুসারে ane village force ang tori klaim no state government tang permission na nang yable piaba sengko masuk tong ka je state government মানে এডিসি কটা নাইটা স্টেট বাই এডিসি টোটালি আলাদা স্টেট গভর্নমেন্টের যে কোনো আইন এডিসি কোন দিন ইমপ্লিমেন্ট নাইয়া শুধু স্টেট নিসিমিয়া ইন্ডিয়ানের যে কোনো আইন এডিসি ইমপ্লিমেন্ট নাইয়া ফিয়াবা সিনা লোকজাক তকাবো ইমপ্লিমেন্ট আবনো ইম্পোজ খাই দং লাইতা আমকে হলে এডিসি আইন যে কেনে কাবো ইম্পোজ খাই দং লাইতা ইয়াবা হাইতা কাবো গানি সিনি লিডার্স অফ বুঝিয়া নাংনা আবো সিনি কাউন্সিল ল যারা খানাই জং সিনি Tripura Hasan sin taku bus jarak kenai tonglai ro sungmono Simon nangnai sin council ni member ngo sung pressure marnai jate o song 6 songbina rogai nai ain sna bagai tax ain sna bagai zakan ain sna bagai bota list preparation tanya bagai ain sna bagai jot kisan sna bagai barang no force mak lainnya o ain sna mai bah kan no sini edisi area so protect claim no sini edisi area so kebo phona habriya kono khlai ya pa sing claim no haisi awa sini phandong to ga phanno sung exercise খাইয়ে গে তাও সাক ধরা আর এক্সারসাইজ খাইয়া নাংনাই হাইছি আগে তো ঠিক আছে অমখাই কমন হ্যাঁ বিজিবি কো মন্ডল ফো বিনিকা ব তাম সনাই তাই কোন পাতি রকম বেলার মাত্র আপনি রকম তো ফিয়াবা তাও সিন বুবা করা নেতৃত্ব যে ত্রিপুরা মতনে বেলে গুড অপরচুনিটি আং নামো সঙ্গাইছি আই গোল্ডেন চান্স বরং কেব হাই কমন টমন খানা নাইয়া বরং নিউজ অফ পাওয়ার আর জায়গা বরং ভিশন খাইনে কাউন্সিল আইন পাস খাইনে ও আইন দং ন যে পাওয়ার যত ন ইমপ্লিমেন্ট খাইকে ন একদম তামসা সিন বাই দিলে কাহাম বাকা সাও থাইজিং সিন করক সাকা আইএলপি হ্যাঁ এডিসি অলরেডি আইএলপি প্রটেক্টিং জাক কোন আইএলপি নি কোন আবাহাই গস নাস না ইয়া হ্যাঁ আইএলপি বাতাম দিন আর হামতান বাগৈ ILP mana ba ni jagawo hamnan bagainya kasih gate pass sih gate pass besok kono apa hai kono ya edisi himself sengsa saja edisi wo ain senama no anar hamnan kan gate pass no abang senama na sih seng Indian government aja na ya kono ya na ya tamne sin tane pan tong tong seng no six schedule constitution orajak tong jaga abo hai ainok senama ini impose kaya bagai ka bagai sini borok saimana nangnai seng six schedule sangona pore nangnai bahagia sing borok teb erigat kan nangnai omono seng teb kaham ke tam sanai sini right song mana nge edisu kaham ke seng professional klai tong nang ke oke asung nang ke hai sini kala gai belai no sanno hambai sarsongno belai nangkung mani kok sai khnare ron bagai baksa saimiya na sini 6 schedule constitution tamo power tong saimian bagai na tini sar jora asung bisi kolok rong bai sanai dong sia hai ke khwalai tong layo ya ka nok bisi no mai dong ya ka phadar thak mai san tong mai ka mo hai ke Gangkai jeng teka sar songno singnamu songnai tabuk to jeng knawi tongo lugron kugo bo je habango tongai kugo bo khnai tongo tidi edisi bo je si tongmani je asuk thai tongmani abono bari nai muslai nai hine abo baila busu six schedule ni power bai mane bobo hai phelai abo kisa sar song kisa sai sugrup khnari ton Sir, there is another question from Anonymous that as we can see in 125th amendment, the council seat is going to increase. So now his question is, if the council seat increase, then what profit, what extra power we are going to get if the council seat increased? And then if the name and the name is changed. So this is his question, sir. According to my understanding, the change of name, territory, no? Yes, sir. Territory will be added. Yes, sir. It is no harm; it can be added, but power will not be changed. There will be no increase of power. Sir, And then, sir, if we autonomous have is not more- there, sir, in the name. If we have more members, this also will not help us anything. Instead, we will have to spend more on establishment cost. Okay, sir. Okay. Yes, because more
salary will have to be paid, more TA bill will have to be paid to the members, and so the same work will be done. But our problem is not because we have got few members. Our problem is because the sixth schedule is not implemented. That is the main thing. And the members are ignorant of the laws, sixth schedule and constitution. All these things, it is not, our members are ignorant. That is the main thing. Our members must be, awareness must be created among the members. Those who are educated, those who know about the law should contest election only. This, everybody is contesting without knowing what it is. This is the reason why we are facing poverty. We are very poor now. Our people are poorer than before because of that. So if we have more members, I think we will be still more poorer than before. Because as I have already said, lots of this establishment cost will have to be paid to the members. At present, we have got in Karbi Anglong only 30, including the nominated, 4 nominated. It is elected 26 and 4 nominated. It is 30. Now it is 50. It is going to be increased to 50 or 45. It is nearly half expenditure will have to be increased. Double it will be. So according to me, it is like that. But if they increase also, it is all right. But it is not so beneficial to us. Okay. Sir, in the name, in the renaming name, autonomous is not there. Oh, the word autonomous must be there. If it is not autonomous, then it will be simply Jila Parishad. It will be. Okay. Jila Parishad, that is Panchayat. Totally Panchayat it will be. Okay. Sir, another one is this autonomous state. Sometimes it is found in the 125th amendment. There sometimes it is written Tipraland autonomous territorial state. Autonomous. No, sorry. It is territory council. Sir, 1 minute, sir. Actually, autonomous state word is written sometimes in the name. Autonomous state was granted to us in 1969. For Karbi Anglong, sir, na, sir? Not only Karbi Anglong, at that time, autonomous state was granted to Khasi Hills, Jaintia Hills, Garo Hills, Karbi Anglong and North Kachar Hills. Autonomous state. Under Article 244A. Article 244A. And still, the provision is still there in the constitution. That is why we Karbi Anglong people are demanding for autonomous state. We are demanding for implementation of 244A, Article 244A. Sir, It will be an upgraded. It will be an upgradation of autonomous district. It is autonomous district. It will be autonomous state under Article 244A. But the government is not granting to us. Actually, we got it already in 1969, and our Congress MPs, Congress MLAs and minister, they rejected it. APHLC brought autonomous state. Then the Congress people rejected it, and so because APHLC people were defeated in election in Karbi Anglong and NC Hills. Only Congress people won the election in these 2 districts. So the autonomous state was accepted by Khasi Hills, Jaintia Hills and Garo Hills. And we Karbi Anglong and NC Hills, they rejected it. Sir, I would like to translate for our people. Sini takuk onimes ni question jeta samani je Didi additional mungselai eba cheat bari kan ti bawa hai
bawa hai power Power, bawa hai different tong different oke engkai tabuk sar sai khina rekha je 125তম সংবিধান সংশোধনীয় সংবিধান সংবিধান যেটা সিট বাড়ে না নি তুই এখন যেটা সামানি শুধু আবো একমাত্র সিট সিমিসে বাড়ে যান নাই হ্যাঁ কিন্তু বা সিট বাড়ি খান যে আলাদা পাওয়ার ফাইনাই আবো কোনো ককরই হ্যাঁ মানে abo extra কোনো power করে amung tongbo gerisik tongbo gerisik সিট বাড়ি হিমবো কোনো মানে এক্সট্রা পাওয়ার ফাইগলা শুধু একমাত্র যদি সে এমডিসি বাংখা হাঙ্গাঙ্গে বংনি বাগি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট না খাইনাই বংনি স্যালারি মারিনাই এক্সট্রা রাংসি থাंनाय উল্টা এক্সপেন্ডিচার থাंनाय হাইতা হাঙ্কা আবো কাহামবয়া মানে হামিয়াবো সানানি বেলাই কইয়া হাইতা মানে কোনো আবো এক্সট্রা পাওয়ার তুই ফে চিনি বাগি হাইতা কো যদি সিট বাড়ি ফানো যেটা সামনে অনুসারে এঙ্কাঙ্কা এঙ্কাতে কাইসা কাই সাকা যে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল সনামকাই তো ডিস্ট্রিক্ট নি সেলাই কাহাম ন এঙ্কা ফিয়াবা অটোনোমাস কুরিং থাকা এঙ্কাঙ্কাই দিস ইজ জাস্ট লাইক এ ডিস্ট্রিক্ট টেরিটোরিয়াল এরিয়া এটা মানে জেলা পরিষদ হাইসিং থাকছে নাই চাও যেটা চিন অটোনোমাস যেটা চিন পাওয়ার তো মানে আ অটোনোমাস কুরিং থাকনাই এঙ্কা দেয়ারফর সার যে সাও যে আজাগাও অটোনোমাস ওয়ার্ড অবশ্যই তংনানি দরকার এঙ্কাঙ্কাই जों জায়গাও নুকজাখা 125তম এমেন্ডমেন্ট স্ট্যান্ডিং এমেন্ডমেন্ট নি সাক মানে এমেন্ডমেন্ট তুইয়া কোনো স্ট্যান্ডিং কমিটি নি রিপোর্ট নুখা যে ও জায়গাও কয়েকটা জায়গাও সুইজাক দङ যে অটোনোমাস স্টেট টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আমতি হিনিবো সুইজাক দङ হাইতো অটোনোমাস স্টেট হ্যাঁ হেঙ্কাঙ্কাই অটোনোমাস স্টেট থাকা হেঙ্কাঙ্কাই আবো বেলাই ন কামি চাও স্যার তাং ইনকাবো ডিস্ট্রিক্ট নিশালাই আবো একটা আপগ্রেডেড ভার্সন হিসাব अब हाय अच्छा सर one thing sir in case of autonomous state sir law and order basically will be added Law and order will be added. okay in case of autonomous Finance also is there, but not fully. But governor is not with us. I mean, governor also will be with us. oh The governor will have to act according to the advice of the chief minister and ministers of autonomous state. We will have autonomous chief minister and cabinet ministers. okay sir We are demanding for it. okay sir engkai tabuk sar ni kok engkai mo hai jodi se autonomous state ding thaka serom di Tripuraland autonomous state council যদি থাকা অঙ্কাই অটোনোমাস স্টেট থাকা অঙ্কাই অটোনোমাস স্টেট টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল যদি থাকা অঙ্কাই সাও যে গভর্নর চিনি যেটা গভর্নর তো মানে গভর্নর সে সামুমা খাইনাই অন দা রিকোয়ারমেন্ট বেসিস অথবা অ্যাডভাইস অঙ্গনি চিনি অটোনোমাস স্টেট নি চিফ মিনিস্টার নি অ্যাডভাইস ন তুইয়া কুনিছে চিনি গভর্নর আপনাকে সামুমা খাইনাই হ্যাঁ আবো হাই থাংনাই হিংসাওতা যদি হাইন বাগিন autonomous state man tha gangkai abu chini bagi belai no kaham hai dekho ha khakai oni me nongabono buji mangkhana hinita engkai hastini lukro bonorok saima khana kharaima khana chini chin pandawa tini chin kongna pandawa khorok brisa phata hastini chini liter IAS officer je I kathar sar bo guhatini chini bosung bai mobile phone ni bisingti krujak jeng belai no tam sana garo nakar mung sano jeng norok ni biskang go phuna mu sungri bo phunui manlia tam genok tagu nuk dong na karen ni bagai eba network issue ni bagai jeng mobile phone ni bisingti conference place jeng kathawoi norok ni biskang go schedule tam power dong te tibrao tam busuk jor ti rija khate tam khaijega dong 125th amendment bill ti prasar ne bagai busuk jor te kaham hamya te abo pass khaina go sabo chiri khonglai dong abo pass ngake tamung no abo joto no khlai ma kana gang sini tini ne palo manja phene sar sona tesa haino hai paithak lugurung no bawa hai kok kesana musung eba kuno kahise kok kesar je eto dong ko abo kisa sawi khnar dan bagai angkisa joraliu te kaisa ang sano sono musung article acha abo ki question da khaisano ta question okay mane final ke char mong haita engkai sarno ria kone chongolo salai ne sa te kaisa ang kazara question dai sono sarno dabuk je
ADC no base khlai ketal haste eba greta tipralen ni kobang ma borok salai tongai bodol ro te baksa habo hamjo kobang kuno hamjago baksa hamjo e hono bo de ADC bisingo tongai robo kabun tile norok ni wan sumung de norok dokhona hamja de samung khai tongo ba khai bo thanai je well wisher de je nunga sinai ro norok khuk tile omo hai boba hai kok kazana mo abun te kisa saikna de Sir, there is last question, something like that. Before that, I want to again say something more regarding this tribal welfare department. Please, sir. Please, sir. So yeah, tribal welfare department is totally a different thing for us. Even if we do not have tribal welfare department, we have our own something like our own state. So we do not need tribal welfare department. Okay. Whatever fund is there for PWD, a part of it will be sent to, it is always sent to our autonomous council. Council. Okay. From PWD also, from agriculture also, from veterinary also, from land revenue, from all departments, a part of the fund is always sent to the autonomous council for implementation of those schemes, PWD scheme, agriculture scheme, veterinary, sericulture schemes and all. So there is no problem even if we do not have this tribal welfare department. Okay, sir. Okay. Yes. Shall I, sir, I am again translating. Yes, you can take. Yes. Sir, chini sir saka je tribal welfare department tu yak ni tikicha clarify khairi ka enka apno sir saka je nadi o je tribal welfare department is totally different in 6 schedule area by chini ADC area by obo kuno halok kurin chao tangi hinka 6 schedule area is only for ST people মানে চিনি তুই প্রাসারনি বাগৈ একা আজ গাওতে কোনো আলাদা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট হিনে কোনো কোনো সামনে নাঙাই চাও তাঙ্গে হিংকাই যে কোনো রাং ফাইমানি ডিপার্টমেন্ট সেরম দি সিভিল ডিপার্টমেন্ট পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্ট এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট সেরিকালচার ডিপার্টমেন্ট এডুকেশন দি আজ এ রাং ফাইমানি যত সে এসটি রংনি বাগৈ একে देयरफॉर কোনো ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট হিনে কোনো 6 শিডিউল নিয়ান্দার অবস্থা নামনে নাঙাই চাও अब है के सर आ क्लियरिफाई कलाई का अब है तक State of mano. स्टेट ऑफ नहीं मानो ADC ke kun snam san nangya bo. ए Departmental welfare department snam nangya. ए माने एडीसी गवर्नमेंट নিয়ান ধরো বা এডিসি এরিয়া কা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার কোনো দরকার করে শুধু একমাত্র এডিসি এরিয়া নি ফাতারো যেটা তমান স্টেট নিবিসিঙ্গ আ জায়গাও হংকাঙ্কে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার তঙ্গিমানো যেটা নাকি আর্টিকেল 242 নিবিসিং থেকে যারা নাকি এসটি সার্টিফিকেট না হারনাই র अब हाइके सार सा हाइदा हंगे ताबुनि नि जेटा क्वेश्चन तामसे कनो पाइथाक लुकुरावनो जे किरेटार तिप्रालेन एबा एडीसी एरिया न खुबै तिप्रालेन सानै तंलाय रनो बाक्सा हामजोगो बाक्सा हामजाया गाबरनो बाक्सा लुकुराव सावो जे नरकनि खुबदै नरक जे दफाना हामजानाय एबा ताबक साते के सानथाने बो क्वेश्चन तंलाय जे आबले बुसु दरते तिप्रासु निबै काहामनो एबा आबो सम्भव दा फिसा साइखनाय के बेलेसा Sir, there is another question, sir. He asked that there are many demands are coming from our people. Few demands are like Tripura land. There is Greater Tripura land. There is another one is 100% original 6 schedule implementation in the ADC area. So now people in Triprasa people basically, they are confused. Which one is good, which one is not good. This is our people want to get the clarification from you, sir. This is the question. This question is, sir. This question is actually coming online actually. Yes. From public, sir. From public. So what can we say? Because at present through this this kind of audio show, it is difficult to say because the whole Tripura was Tripura land before. Yes, sir. Because your own mistake, you committed mistake long ago. So you allowed other people to enter inside Tripura.
So now you are losing your land. Yes. You have lost a lot of your land. I think nearly half. I think. Yes. Yeah. If you demand Tripura land, it will be. If you can send back all these non-tribal people outside, then it is all right. But that is, I don't think it is possible now. I do not know what you will say. But if I say not possible, that also not good. I think other people will feel bad. Yes. Is it not so? So for the time being, we want. For me, my advice is that the demand may go on, should go on, but the sixth schedule must be implemented strictly for the time being before, because what the government used to do is that while you have talks in the government in Delhi, instead of granting you the whole Tripura land, they will deduct, cut out some of the powers of the sixth schedule. It is all the time. It is like that. Yes. Yes. So instead, that is the reason why we are saying that we are also demanding autonomous state here. But while we are demanding autonomous state, we must guard ourselves so that the power already in the sixth schedule will not be curtailed. Okay, This is sir. more important at present. Now, also, our extremist people demanded more power. It is this 25th Amendment occurs because our extremist people demanded more power. This UPDS, this and that people demanded more power. So taking advantage of this, the government is now curtailing the sixth schedule power. Okay. See. Okay. That particular point, that Article 2, Paragraph 2, Subparagraph 7, it was there was no problem, but the UPDS, when they went to have, they agreed that the power should be taken away by the government of Assam. See, Okay. this is how it happens. When we demand for more, the government take advantage of deducting more power instead of giving you more power. Always deducting. This particular this election matters where we have read already. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Election matter that it should be given to the state election commission. Yes. It was done by UPDS. Oh. They demanded more power, and so they surrendered the biggest power to the government. Okay. Okay, sir. This is so we are afraid now. The Tripura land, they may demand more Tripura land or greater Tripura land, etc. It is good. They must demand. But the thing is that while they demand, they must keep in mind that when they take, because sixth schedule is a constitution, it is not an article. Now if they give us power under an article, article is very much smaller than constitution. Article can be amended by 2/3 majority of the parliament, whereas autonomous sixth schedule cannot be actually amended or abolished by the parliament. It cannot be. Article can be abolished by the parliament, but sixth schedule cannot be abolished by the parliament. This is the important thing. Okay, sir. Okay. So while you demand for greater Tripura land or what you are demanding, Greater Tripura land, sir. yes, greater Tripura land, Yes. you must remember not to curtail the power of the sixth schedule. They are very clever in this. They are very clever.
Yes, yes. Not like us. Not like us. And they are very clever people. Sharp mind. Now They are also- very sharp mind. Now also they are saying that they are suggesting to you that the India Election Commission of India will conduct the thing. But India Election Commission, it looks like good. But the thing is that Election Commission of India has got no power to delete the names of non-tribal people from the voter list. Hmm. They cannot cancel the name of non-tribal people from the voter list of the council. This is very important thing. Okay. Whereas if we make our own law under paragraph 2 subparagraph 7, then we will have our own power to delete the names of cancel the names of non-tribal people from the voter list. Wow. Then, this is very important thing. Yes, yes. Now our people will not understand this immediately. That's how we have committed mistake. Is the superintendent's direction and control of the preparation of what electoral rolls and the conduct of elections shall be entrusted to State Election Commission. It was done by these UPDS while they went for talks, and then they thought that they have got more power, but they have lost power. They do not know. So such thing may happen to you. You will have to be very careful. Okay, sir. And if our people go on the violent way of demanding, then the government is very happy. Because through violence they can do everything to us. Correct. So we must do everything non-violently. Yes. This is my advice. Okay. Thank you. Sir, can I say again, sir? Let us translate again. Yes. Sir, अच्छा चिनी ताको कोनिमेसनी क्वेश्चन तो मनी जे चिनी तिप्राहास्तेवो तिप्रालेन ग्रेटर तिप्रालेन 6 शेड्यूल इम्प्लीमेंटेशन खलाइना नांगनाय हिनिया कुनै डिमांड तिप्राहास्तेवो चली तंगो ताबुक बेलाय कुतुं हेंका बनो तुया कुनै चिनी एक्सपर्ट नि तामो साता हिना कुनै क्वेश्चन खेमनी आबनो चिनी काथार सर रिप्लाई खलाइया चिनी सर साका जे त्रिप्रालेन डिमांड ग्रेटर तिप्रालेन डिमांड बेलाइनो का हमेशा का सर नो प्रॉब्लम अब डिमांड खाई थांनाय दी एबं मान थाके वेरी गुड किंतु आबनि अर्थ अमते यंग मंगला किनसाव जे यांगो ग्रेटर तिप्रालेन सानैया कुनै चिनि 6 शेड्यूल के कुमाई थांका आमते के यंग मंगला किनसाव तांगी हिंकांकाय 6 शेड्यूल इज अ कॉन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल जों इन द मीन टाइम आ डिमांड खाइते तैनो ओ जे एडीसी एरिया ओ 6 शेड्यूल नि जे प्रोविजन तंगाय मारो आबो जतनो इम्प्लीमेंट मा खलायनाय आइन सनामुया कुनै आबोनो कार्यकरी मा खलायनाय जेमन सार सागा जे नाइदिताबो इलेक्शन कन्डाक्ट खलायनायनि पावर जेटा जदि से आबो इंडियानि इलेक्शन कमिशन नि याफाव जदि से जों याफारि रिखांगाय तामुनाय जे इलेक्शन खलायनायनि बागै भोटार लिस्ट प्रिपारेशन खलायनायनि जेटा पावर तो मानि एडीसी ओ आबो कुरिं थांनाय एंका आबो इंडिया हानि याव थांगांगाय बंनि मुजुं दिसि खायने बिले एंका बंनि मुजुं दि एंका ताम दका ताबुक जे प्रेजेंट दं तमानि तिप्रासा नन तिप्रासा रंनि मुंबो तंगो तिप्रासानि तो तंगो न किन्तु नन तिप्रासानि मुंबो तंगला जे नन एसटी रो एंका जदि से जों साकसा चिनि माने provision बिशिंगति काय आइन सनामुया कुनै जदि से जों भोटार लिस्ट प्रिपारेशन खलायखांगाय as per the provision of paragraph 2 sub paragraph 6 जों ताम खाइमां कामु बंनि मुंनो दि लिस्ट खलायनि मा माने तिखलाय रिमा कामु नन ट्राइबल रंनि मुंनो ता जों तिखलाय रिमा कामु ता इनके प्रोविजन तंगो किंतु बताबो बुइनिया पावा याफारिका स्टेट कमिशन न याफारिका इंडियन इलेक्शन कमिशन न याफारिका इनके तामुनाय जोंआबो खाइमियां थांनाय इनके अंगाय जों थै थांनाय इनके आबोनो सावजे सार ताबुक चिनि सेंट्रल गवर्नमेंट रो बरे बेलाइनो स्मार्ट हिंसो बरे बेलाइनो क्लेवर हिंसो इंटेलिजेंस दैट माने इन द नेम ऑफ मोर पावर माने मोर पावर रिनानि मुंगुय तेबो पावर सेगिना हार हिंसो जेमन ताबो 125 टमो अमेंडमेंट आ जगाव तो ते पावर रिनानि बगिसे अमेंडमेंट खालायमानि किंतु बा स्मार्टली
cleverly chala khlaya kunoi tebo power se segina haru haita hengka hain bagino sar sauje a point rogo hengkai a point rogo hengkai chini tiprasarok belai no abono saimana nangnai ebong very smart khlaya kunoi chung abono মানে practice ma khainai ebong implement ma khainai tipralen greater tipralen sari tongi no problem tangi engka bo tini mana ko ya khana mana ko ya engka hain bagi sar sauje greater six schedule no se implement khlai di by any how any means six schedule no chung kuno dino মানে মানে khiwi mangla ha tangi hingga ngai sar saga je naidi kaisa article no sar sauje kaisa article no jodi se hui khina hingga ngai delete khai khina hingga ngai kaisa article no jodi se delete khai khina hingga ngai abo parliament ni borok rok no parliament no abo no demolish mane hui khima nui sau kaisa article no kai কিন্তু কাইসা কনস্টিটিউশন নো কাবো হুই মাইয়া আইছাও হাইনি বাকি নো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সান্ডি এবং ত্রিপুরাল্যান্ড নাহার দি নো প্রবলেম কিন্তু বা 6 শিডিউল কনস্টিটিউশন কাই আবো 100% সব সময় নো আরো তঙ্গিমা তংনাই তাং ইনকা আবো একটা কনস্টিটিউশন আবো নো সুবাইনানি আবো সম্ভব ইয়া হিসাব হাইতা কো হ্যাঁ আবো হাই হিসাব হাইতা ইনকা আবো নো চিনি সার আবো কোনো সাইকিনা হাইতা ओमफ्राय जों कक सालायमा बेलाय नांगौमानि कक सालायगा दिनै जे टपिक दं सायमा खाना 6 शिड्यूल नते 125 एमेंडमेंट बिल नते जों जत गाहाम हामिया बाबा बाहायगे सेबले जागै दं बाहायगे थगाय जागै दं एबा मानियाखौ बा थगाय जागै दं सिदिदिबन थगाय जागै दं अमो जों जत गाहाम हामिया खोनालायगा जोंनि दिनैनि बान्दावा खरगुरि सार फादार हासिनि देसिन हासिनि खरगतम सार दं बेयावनो खुदै जों गाहाम हामिया खोनागा गांते पाइथाक्स सुमुं याफारै ब्रह्म पान्दा मोथान भागो थांसिनाय पाइथाक्स सुमुंगो सारसंखौ दंनाय DDADC आगि जों खोनावो ताबो खोनावो दं आगि देशा गोबां जागा दङ मिनसामानि ताबो बा ताबो देशा खसरा जागानि साव एबा देशा आबनो बाक्सा बार खाय जागा दिप्रासारनि एरिया न ताबो देशा आबनो नाहारि देमा न एबा नाहार मांगा के बाबा हायगे नाहार मनते पाइथाक फास्टिनि लुकुरनो दिनै पान्दानि बिसिंति बाबा हाय कक गसाना मुजुं अमा सुमुंते आं सारसंना क्वेश्चन याफारि दिसनाय Sir, this is Onimus said this will be the last question and followed by the advice, final advice. So he asked that our few ADC areas converted into general area. So how it is happening and why it is happening, and also he asked for final advice what should be done. Whether we can back again. Or whether we can get that land again in a 6 area or not. So Whether the population, what is the population? Whether it is tribal people are more or non-tribal people are more? that area is basically, sir, if you see, few areas are tribal peoples are more. Only in a roadside there are few people, but that area converted into general area. Converted into general area. I think it cannot be converted like that. Who converted it? Sir, actually, state government only, sir. But I think state government has got no authority to convert. Okay. Schedule that is tribal areas. Already the areas were declared under paragraph 20. And after that, I think state government has got no power to convert. Okay, sir. Those who are, I think the non-tribal people have come later. They should be evicted according to law. Okay, sir. Okay. And sir, actually it is happened something like that. Our peoples during this last government, during CPI government, as they are under the national political party, so our people shouted to convert the ADC land to general area. So it was the way how they converted the land into ADC area to
general area. National Party. Yes, That is yes. the worst thing. Worst thing, yes. It was done, it was happened in that way, sir. Actually. Yeah, that is the way. Only our people shouted. Yeah. Our own people. I Our think. own people, yes. Because they are directed by High Command. Yes, oh yes, yes. They are directed by High Command. Yes, that is the thing. In Karbi Anglong also it is being done like that. Oh, okay, okay, okay. It is very dangerous, and moreover, our population is not increasing. We must increase our population. That is the thing. Yes, yes, sir, yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. Government may say anything, but they know why they are saying that family planning should be reduce children. That is for their own benefit. It is not for us. Yes, yes, yes. Nanti kasa sekarang kemenum sung angsan ini gue sudah kasa yang mana kasa no. Sir, he want to ask another question. Sir, please, sir. Tabok to sung hinta ko kubang mas informasi tunggu 2026 so dapur delimitation kena ini so. Kapuro abo tiprasan ni population kom. Jadi bo jengjalan tu nih problem kena ini so. Abo population wise ni through tu ida additional jaga thai bo hai ke result tong. Abo kisah saya kena kisah nih. Sir, he is asking about the delimitation which is going to happen on, I think, 2026. So, in this regard, during the delimitation, the sixth schedule will be affected or not, sir? Delimitation, it cannot affect in 6th schedule area. Oh, okay, right. Delimitation of MLA seats or MP seats. Sir, delimitation of the area of the land. Delimitation, no. Delimitation is not area. It is not. Delimitation is constituencies, na? Not Yeah. area. Okay, okay. It Constituencies. is delimitation. It is written in paragraph 2, subparagraph 6. Okay, okay. Delimitation will have to be done by the council itself. Okay, by The law has council. to be made by us. Okay, okay, okay. Uh. Okay. Okay, okay. Uh. Means center cannot do directly, sir. That means Yes, it is to be done by us, by us by only. council. For ADC area. Yes, EDC area. Okay, okay, okay. For this council matters, na? Yes. MDC area will have to be done by the council itself. Okay, okay, sir. Okay, okay. Ngayon ko, takok onimes ni question sini saka the delimitation basically abo constituency no tu ya ko nei delimitation khai jago engkai Assembly seat type. যদি delimitation যদি সে ADC ও উন্ননি engkai abo ADC ni council member se khlainai haita sar samani kemo hai ADC ni council member se khlainai engkai ni bagai State ke state kaya jadi. state ni engkai state khlainai engkai iya abo haita ko engkai ni bagai jin ADC area ni bisingo jeta delimitation jeta jin MDC ro ni constituency ni jeta tamane abo engkai council khlainai engkai tabuk general assembly ni bagai jeta state ni abo engkai state ni minister of finance mai ko kata bijikna iya abo haike sir saka haita engkai sir another question is sir, this is very puzzle thing sir, actually sir. This state election, general election, this is again happening entire state including 6th schedule area. Yes. And again inside the 6th schedule area there is another council election also happen. So this is very puzzle question, very common question asked by the intellectual people basically. MLA election, it is for legislative assembly, Yes sir. and then MDC election is for council. Yes. So it can be held in the same day. Sir, the thing is sir, now for the general election, Participation especially. for the general election for the state general election, now say delimitation happen for the constituency. Yeah, for MLA constituency. Yes, for MLA constituency, there suppose they manipulate something area, suppose like
So in this case, if they manipulate, I mean whether they can do any manipulate for the ADC area, sir? No, they cannot. They cannot, sir, na? They cannot because this is a different constitution. No? Sixth schedule is a different constitution. They cannot intrude. They cannot enter into it. Oh, okay. Delimitation, if there is delimitation, it will be all for scheduled tribe people. If MLA members of MLA constituency is increased in the sixth schedule area, it will be still for all tribal people only. Okay, then it cannot be during the delimitation, it cannot be transferred to another constituency. No, it cannot be. It cannot be. Only the general area, I mean only the limitation, if they want, they can do within a general area. Maybe Yes, between in two general area. general area. In sixth schedule area they can do, but it is only for the tribal people. Oh, if they do. Yes, if they do, it will be for tribal people only. Okay, it Reserved can. people. Okay, it cannot go to the general area. No. No, it cannot go. Oh, this is what. And Okay. if they go, sir, it will be again illegal against the Yeah, it will be constitution, illegal. How can Indian they transfer constitution. the area? They have got no authority to transfer the area. Oh, okay. The Onimus Taku. Nga sarni kok ngai sarni question answer ke sakaje delimitation 2026 o ungai tomo ebong ungnai nga aw jagao kintu sar sakaje 6 schedule area no nong delimitation khanya thanga gangkai jodi phono MLA ni bagi jeta general election ngo legislative ni abo unphano kintu ADC ni bisingo jodi seng khangka abo sudu মানে ST রং বাকি সিমি মাং নাই ছ ভাইছি হ্যাঁ তাবো আ 6 শিডিউল এরিয়া কিচাতে খবিয়া কোনি জেনারেল তুই ফাইকা আমতে ইংই মাই আইছা ভাইতা তাঙ্গি ইনকাঙ্গে 6 শিডিউল ইজ আ কনস্টিটিউশন মানে যদি সে ডিলিমিটেশন খাইয়া থাকাঙ্কাই 6 শিডিউল এরিয়া নি বিসিঙ্গ সেরম দি দুইটা কনস্টিটিউশন তুই ইয়া কোন কিচা কাইসা কিচা তরি রিকা তে কাইসা কিচা চিকন রিকা ইট কি আবো খাইমানো কিন্তু বা এডিসি এরিয়া নি জাগানো তুবু বই জেনারেল তুবি ফাইমাইয়া আকক সাও হাইতা বুঝিগনা বলে অনিমেস হ্যাঁ বুঝি গাবনো আকক ন চিনি নাই দংনাই তাকক সংনবো আকক ন সানামো সুঙো এনকাই স্যার আই থিংক ইট উইল বি অনিমেস ইজ আস্কিং ইউ ফর ইওর লাস্ট ফাইনাল অ্যাডভাইস on today's My advice to I have already given actually that while we may be demanding for separate state or Tripura land or anything like that, it must be done non-violently. One important thing is that it should be done non-violently. Violence should not be committed. And another thing is that while we do this, we must remember that the sixth schedule is even more powerful than the state itself. Because the separate state without sixth schedule, there is no protection for the tribal people. yes Yes, it will be a general state. If you want only a separate state without sixth schedule, then it will be a general state. Okay. And the chief minister may be some non-tribal people. Yes. It's useless for us. useless So we must have the sixth schedule intact while we are demanding for a separate state. okay This is my advice. And another point that I want to say that is this 25th Amendment Bill at page 29. yes Page sir. 29, in the first line, paragraph 31A, the word transfer. The word transfer will be included in the sixth schedule. This is very bad. yes sir yes This, it should not be allowed. Because transfer means actually transfer of our land to non-tribal people. The meaning is like that. yes sir. So the word transfer need not be, because in constitution, why should there be any matter about the land, about land transfer? There cannot be. In Indian constitution also, there is no word in the Indian constitution Right. to transfer our land to foreign countries. foreign countries There is no such word.
there is no transfer. Because it is India is India. This is no Yes, other yes. thing should be. There is no other question. It is only India. It is only for Indian. The same thing. 6th schedule area is for the tribal people only. It is tribal areas under paragraph 20. So the question of transferring our land to non-tribal people does not arise. That's not right. Correct, sir. Correct. And if we want to allocate our land among our tribal people itself, then we will make our own law as per paragraph 2, paragraph 3. Paragraph 3, we will make our own land law. You are now taking the land law of general people, I think. What Yes. land yes, law yes. you are taking? Yes, sir. Yes, sir. This is general land law, I think. General people. It is Assam Land Revenue Regulation. Yes, yes, sir. Yes, sir. Assam we should not have taken this law. Okay, We sir. should have taken our own land law. Okay. We have got our traditional land law. Right, right, sir. Yes. We should take that one. We should maintain that one. Okay, sir. Okay. It should be continued. And this was the aim and objective of making of the 6th schedule. We Yes, should sir, not take the land law of other people. So the word transfer should not be included in the 6th schedule. We must fight for this. Okay, sir. Right, Okay. right. Then, sir, thank you very much, sir, for participating in this very nice talk show. And sir, you have answered many questions which is asked by our Onimes, who is the representative of the Sarang Sati. Yes, sir. And our Onimes, I think he will say something for you, sir. Thank you so much, sir, for connecting us. Thank you, Thank you, for sir. inviting me, and then it is very pleasant thing and very comfortable and then exciting things to talk with you about the 6th schedule and our own people, Okay, our sir. own tribes. Okay, thank you so much, sir. Thank you. Okay, Thank you, sir. Thank you. Thank you, Okay, sir. Thank you, sir. Okay, जों दिनै बान्दा बायनान बोखां थांनाय जों ते खरसा सारनो जों जरानि नाय सारतो जों बाय कानेक्सन दंमानि ब दाबो बिनि सामं दङ जरा कलर कक सलायगा ते जों बाय गंजा तमते सार फरक दाम दङ कक जों ते कक नालायनायखौ सारनो जरानि फिरु Sir, যেটা বিনি ফাইনাল অ্যাডভাইস এন্ড লাস্ট কোয়েশ্চেন যেটা খাইমানে অনিমেস তাম কোয়েশ্চেন খাইদমু जे आगि वो एडिसी दंगो फादा आब जे दंमानि आब दाबो आब गरि खानि ডিলিমিটেশন ओंखाय सार साका जे नाइदि डिलिमिटेशन যেটা মানে যে ডিলিমিটেशन মানে আবো एक्चुअली एडीसी एरियाव যদি सिं खांखाय आबो बेसिकली एडीसी एरिया नि बिसिङनो मांगो हाइता हंगो डिलिमिटेशन बेसिकली उंगो कन्स्टिट्युएन्सी माने सीट नि बागै उंगो हाइताको हंगा हाइनि बागै आबो कोनो वाना जांनानि क्रय फियाबा नरक सिताय जनो सावजे नरक सिना मा सिनाय जे उ जे डिलिमिटेशन उंफुरो एडीसी एरिया नट द जनरल सनामि खिपका हंगा आबो किन्तु बो नरक सनामा ना साइमाना नांनाय हंगा जगाव ते किसे डेंजर कक दंगो सावजे एक्चुअली যদি কোনো এরিয়াও যদি সে ওয়ানসা পপুলেশন গোबां থাকা হাঙ্কাঙ্কাই কিন্তু বা কনস্টিটিউশনও আবো একটা লামা দङ যে আবো মানে নন এডিসিশন আমনানি বাগै আবো একটা প্রভিজন দङ কিন্তু বা গাবন বাগै মানে বেলাই কেয়ারফুলি চিন বড় বুসকাंनि डिलिमिटेशनआव आबो मुभ मा खालायनाय हायता हांकांका साराबनो साव हांका फियाबा बिन फाइनाल एडवाइजर सार साका जे नाइदि नर ग्रेटर टिप्रालेन सान्दी फियाबा अब नन भायोलेंटली खालायदि हिसाब ता वालायलायदि ता तकलायदि केबनो बुथारनानि ताननानि सुकागनानि कोनो दरकार करै हायनो बगै साव जे नरगाबो जे साननाय रक जतनो अब नन भायोलेंटली खालायलायनानि उथुं आमति हिनाकने सार बिनि फाइनल कक न साका हंगा फाइनल कक सानानि सिगां फाइनल कक साबाय पाइनो सिगां सार साका जे नाइदि जेटा 125th अमेंडमेंट जेटा पेज नंबर 29 फाइका 3 नि साब माने पैराग्राफ 3.1 एवो सुइजाक दङ जे अंगो ट्रांसफार माने ट्रांसफार एंड लैंड एक्विजिशन आ जगाव दुइटा कुट निबिसिंगो सुइजाक दङ आबनो रिप्लेस खालाया कुनै
उ कटा लाइन कैसा हाबनाय लाइन जे कोटेशन बिसिंगो ट्रांसफर एंड लैंड एक्विजिशन हिनिया कुनी अब सुइजाक तुम हैता इनका उ जे ट्रांसफर वर्ड इज वेरी डेंजरस इन साउ इनका तबु सार साका जे ट्रांसफर वर्ड तो आं इंडिया नि बिसिंगो शेर बसार एग्जांपल साका इंडिया नि कॉन्स्टिट्यूशन कोनो जगाओ लैंड ट्रांसफर खालायना नबगे कोनो वर्ड सुइजाक करिन साउ इनका जिनि 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन आगिओ ट्रांसफर नि कखनो सुइजाक करे ताबु ओ 125 तम अमेंडमेंट हंकांकाय लैंड ट्रांसफर खालायना नि कखनो सुइजाक हंकांकाय ताबु लैंड ट्रांसफर साबनो लैंड ट्रांसफर खायना बा अवश्य न इंडिया नि फाटानि बरनो ट्रांसफर खायना नि हंकाय जे इंडिया नि कॉन्स्टिट्यूशन दाव हंकांकाय 6 शेड्यूल दामान कारण तंबा 6 शेड्यूल नि फाटारनि बरक रकनो लैंड ट्रांसफर खाई रिना नि बगै ओ ट्रांसफर वर्ड दाखाइन साओ पैराग्राफ 3 नि 1 नि ए एओ सुइजाक तुम हैता इनका अबनो बरो अमेंडमेंट खाइया कुने ओ ट्रांसफर वर्ड नो दानानि नाय तुमु आबोनि अगेंस्ट से जों आबो प्रोटेस्ट मा खलायनाय हिसाबो तांग इनके ट्रांसफर दाखा माने न आबो একটা 6 শিডিউল নি ফাতার নি বরক ন জায়গা বাকনা নি বগিছে ও ট্রান্সফার ওয়ার্ড আজাগাও দাজাগো হিসাও হাইনি বগি সার সাবজ খুব কেয়ারফুল মধ্যে নরগাবো এবং जों আবো 125 অ্যামেন্ডমেন্ট আবো जों প্রটেস্ট मा খালাইনাই হিসাও যেটা ফাইমানি আবো ন আবো এগেইনস্ট जों मा খালাইনাই হ্যাঁ अंका আবো নি বগিনো अंका আবো নি বগিনো সার সাকাজে নরক সালাইদি এবং ইন্টেলেকচুয়াল বড় তাবুংনি যিনি এডিসি গভর্নমেন্ট ববাইস বড় কয়ব সালাইদি সালাইয়া কুনই ত্রিপুরাল্যান্ড এবং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নি বাগি ডিমান্ড খালাইদি ফাইট খালাইদি রাইটস নি বিসিংতই কনস্টিটিউশন নি বিসিংতই ইনকা ফিয়াবা কোনো ভায়োলেন্স তা খালাইদি এবং 6 শিডিউল নি যেটা ইনটেক্ট তমনি আবো 100% 6 শিডিউল মাতং নাই যেসুপন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মানথুন जेसुपनो ত্রিপুরাল্যান্ড मानथुन आबो जेहेतु आर्टिकल 3 नि बिसिं तिके इंलाइबा आबो आर्टिकल 3 हिंकै सावो इट आबो काइसा जनरल स्टेट हिंकै जनरल स्टेट माने तामबा जे कुनो बरो चीफ मिनिस्टर माननाय जे कुनो बरो फाइनेंस मिनिस्टर माननाय किंतु बा 6 शेड्यूल स्टेट हिंका आजागावो त्रिपुरासा माने एसटी सिमी से मिनिस्टर उंगै माननाय ते केबो उंगै माइया याको चिनी सार साइ खिनारिका आबो नां ट्रांसलेट खालायखने साइमा खिनारिका आबो हायता बेलायनो हामबाय सिनरो तिनि पान्दाव खरब बुरि सार गुवाहाटीनि रिटायर्ड आईएएस अफिसार जे आई काथार सानो बेलाय हामबाय सिं बसा करंमनि सिमाय बाक्सा कॉन्फ्रेंस मोबाइल फोन कॉन्फ्रेंस नि बिसिंते करंमनि तेसिन हास्टिनि वेल विसार सार पहर सार स्रां सारते दांसानो बाहायना हाय खा गाहाम याफोर तामन हिबा सिनि बरो ताबो बकाबामा 6 शेड्यूल एबा एडीसी एरिया ताम पावर दं ते 125 एमएन बिल ताम आजागा पास हांके ताम गाहाम ताम हामिया आबो साइनिया गांगरनो चेन स्रां जातिनि बिसिंते तेसे सानाय अमो बय नरो जतनो नायै तेसा गाहाम खाय पलिटि सिदि ओ बय जतनो नांमानि ताम पावर दं ताम खायजोंना दं अ जतो सिजाक दं ओमखा ओरिजिनल 6 शेड्यूल गाव जागा नरो मो बयनो नायदि मानानो न मार्केट दग थांगै गाय ते ताम सानाय नरो आं दे ताम सासिनाय जिनि ऑनलाइन नि बिसिंति यूट्यूब नि बिसिंति गोबां बर बासनो कमेन्ट खालायका जे ओ बिल बुसुदरते गाहाम ओ बिल नाया डिसिसन नाया तै सारजनो बेलायनो हामैया फरगासिनि ऑनलाइन नि बिसिंति कमेन्ट खालायनाय र गाय जों सारजनो खुबै तिनि पान्दानि बिसिंति सेमंका जेसिनि त्रिपुरा साराव सासिनाय सिनि जे त्रिपुरान कम सासिनाय फातानि कक साना थांलिया नक बिसिंगो नक सानामगा जों ताम सानाय सिलिंनि का गाजा आसिनि सा गासनाबो कायसा गोपलाम एबा गासनाबो आबो खायरिउ इंगा जों ताम खायलाय आ बिसिंगो ताम दाजाक दं साइनिया जों फादार थांजा हामन नखुं साखादेसि नखुं ताम सानाय तीन खुलबो सामनानै फियाबा जों आ सागाव बाहाय थाना बसिया आवन बेदिनो तिनि साग जराते आसो बिसि कलक्रम बै त्रिपुरा साराव मान थाय दंमोन सेबले जागै दं बाक्सा बासिनि बियो बाख्लायै यावना रियन्दै थुइ दंबायका अमो हायङै दंबायका गाय सारजोंनो देसा हायनो हाय हामैया फारो दिनै बां दिनै I think all ONMS no chini conference tongnai rogni chini sar songno bo jokani no सारजोंनो पाइथाक पक खरसा खरसाखाय गोजाना बगै आं जरानि याफरसिनाय पाइथाक जरा
tai sung to one ko khna ka 6 schedule somonde 125 amendment tabuk je sani to mai mene sini expert sar hatane hani bo sung mai kita lakya tai sung tai online no tong la yo tai khor tam orni ngai belakina hambai tai sar sung orni ne bo tai hatan hani sar katar sar no bo dai kathar no tai sini anchor no bo sini sang jati no belakina hambai sung o sujur mani o platform remani bagai sung future sung khana soni na je phaimani salo nailenya bom te kete ba actually sing nain khanga ga 6 schedule sim borok onek saimi yang tomayo sing oboni awareness te bonango kami nango jotono sina nango tabuk 6 schedule ni sing asuk bosor siang hakya jen 1984 ni siming je jokhon te 6 schedule sanlai mamane pore ga sing obono bo implement khaya je power already read ka suno constitution ka se boy dekha sing obono se silaiya tabo bo sani tongai kyo to monon sanlai obo bo saima lego sung exactly ngai phadi ai ti khina sung tabo tebo saima lanya kena saima nas nango sina nango tai pore implement ma khaina implement khaya kai baki lanya sung sudo khai tongai kya sala kya semia implement action ma thanai tabo so action bagai sunai sini representative je government je government form khaina borono implement khadi joto to thang implement khai borono kok sanai borono think tank ro borono wang suna kereng ro future ni bagai sini ko ni bagai khaite az saina ani hambai ngai paithak kok te khorok ni sano bo kasaran bagi ang koi mungargan ke hambai sini viewers no khalogai khanai tongan bagai gabo sini sini ang kana hambai ang gomono sanamo songo tau sini audience rong no Tripura ni sini Tripura sarok no especially sing tau sini present government ng obograni tidulman bising tik lai je Tripura mota sing 6 schedule fully implement kainan bagai borok no sing pressure marnai tam bagai himale borong bising tei sing kebang ma sini je tau manthai mayang tongmaro podre podung tong sini edisi area je bubai satok pito podre podung khlai tok mane aborok no stop kainan ga Tripura sono develop khlainya ga 6 schedule fully implement kainan haisi tam bang himale borong bagi borong thase tok power 6 schedule mana সংবিধান রগি নাই আইন সেনামই নাই এডিসি ও Tripura sono hamklai kainan bagi bung thane tok power tamle sing জনসাধারণ বর্ণ বুধ রই নাই বরং পাস লাইরো কা তাও কাউন্সিল থাকে আইন সেনান বগে বরং দায়িত্ব গে বরং ন আবরং দায়িত্ব ন বরং ন সং মা বরং মা খাঙ্গে নাংনাই এসে বরং আবো খায়াকা তো সংকন খাইমে নিয়াই দিবা কারণ আবাগৈ ন সিনি Tripura সর অবন মা রিকোয়েস্ট মা খাইনাই সি Tripura সর মনো বরং ন মা সানাই যে 6 শিডিউল যে পাওয়ার জাক তকমানি আ পাওয়ার অনুসারে বরং আজাga আইন সেনামদন আইন সেনামই আবনো ইমপ্লিমেন্ট খাইতেন হাইছে যে পর্যন্ত আইন সেনামই ইমপ্লিমেন্ট খায়াসাক তো সং বড় সং আপন বথাই মাসনাবা गाव बगे सिंग बथाई मसन थांगा के बरक आजागा आइन सनामै इमप्लिमेंट माखलायनाय बरक टैक्स नि बगे इमिडिएटली दाउ टैक्स नि बगे बरक आइन सनामथों गाबो सेमिया बरक विलेज फोर्स नि बगे आइन सनामथों ताय आबो सेमिया इलेक्शन कंडक्ट खालायनाय बगे ताय भोटार लिस्ट प्रिपरेशन खालायनाय बगे बरक आइन सनामथों ताम बगे हिमालय आबो बेला इम्पोर्टेन्ट ताम बगे इम्पोर्टेन्ट माले आजागा वो तालुन दि दाउ सिन दानि वो एडिसि एरिया सुननोगै दङ जे खरक ताम अलरेडी एमडीसी वानसानि वानसा एमडीसी खरक ताम बुनि दखान बरक माने Tripura sa yatai ko ke एडिसि ले सय Tripura सन बगे सिमेसे एसटी रंग बगे संहाय ताम थाना इंडियन संविधान ट्राइब संहाय बरक ट्राइबल बगे सिमेसे के अब दिनै नुकजा खाजागा खरक ताम अलरेडी नन ट्राइबल के वानसा थांगा रासो तङै क्या गोबां अब इलिगल से हेदि अब रकलो नन नथांगा के बरक आजागा आइन सनाम नांनाय आइन सनाम याकैनाय बरक इमप्लिमेंट खाइनांनाय गाबो से एडिसि कमा जनरल भोट दङ जनरल भोट दङ नना का बागा नना बा बरक आजागा आइन सनाम इलेक्शन कन्डक्ट खालायबा आइन सनाम एंका भोटार लिस्ट प्रिपरेशन खालायबा अब आइन सनाम का अब तो नरिमान नाय के याबो हायरा बरक साइमना नांनाय सायाकैनो बरक आजागा ताव माय स्टेप इमिडिएटली ताव बसां काउंसिल लगो फाइकेन कानो तेसे नेक्स्ट काउंसिल लगो बर आपति रंनो स्टेप ना हरे खलाय के सिन बगै बलाय हामनाय का बगै नानि ताखुक्तै बुहुक संगनो सिन ऑडियंस तो मन सानाबो संगो सिनि ताव एट प्रेजेंट गवर्नमेंट माने मनोतिनि अवेयरनेस मा खलायनाय बरक तो इमप्लिमेंट खलायनाय बगै सकरंनो ताते मा गनाय खासक साइनो सिनि हाय हामबाय मायाफोरो के बसं सालगो महाय टेम टक सुसं खलायनाय नै का आमबगै संग्राय दङ आमबगै
sini tong no sini serang jati channel te ku channel no hai khlai ke belai hamnai ka su sai nya ni kok no mathak hambai Oh, no sano ba hambai bin nangkuk mani message yo bete khorsa sano jora ya friend last message na bete. Sini takku animation na belai hambai. Ngai serang jati channel no belai hambai maru. Tangi ngai tini ni wo belai nangkuk ma talk show no arrange khlai ka. Wo talk show sini expert John Ingti Kathar retired IAS officer. Bobo or participate like ya abong chini takho tang srang gaite chini srang sal bobo borobo hasalo tomon bisingte kamingo tomon bisingti phano boro participate like ya voice conference ni bisingti kai engkai tabuk ang sanamu sungo je tabuk ni je ADC government 125th amendment je faimani garo sabut kayo a jagao je defect point tongmaimani defect point tongmani a defect point no chungtini koyekta saka kaisa hangkangka election voter list preparation khlainani abo mane election conduct khlainani kaisa point te kaisa hangkangka direct fund chino jago jeta faimani abo state no ya farmani engkai te kaisa hangkai transfer land transfer ni kok bo amendment no daja engkai o tinta very important ebong tebo point tongko defect point jeng next talk show chungabo no cover khlainai jodi sini serang jati সেরকম টক শো অ্যারেঞ্জ খাইকান গাইবা বা তেকুবনি মিডিয়া যদি সে অ্যারেঞ্জ খাইকান গাই চিং আজাগাও থাঙ্গে আপনি চিং কক থানাই এজ এ ওয়েল উইশার অফ দ্য সোসাইটি হাইতা ইনকান গাই হাইনা আনি বাগৈ আনি হইতে ককে মহাই তনাই চিনি সার সামা হাই যে কোনো সামুং খাইদি দফানি বাগৈ ত্রিপুরাল্যান্ড হিন্দি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সানলাইদি নো প্রবলেম ফিয়াবা নন ভায়োলেন্ট नि बिसिंटिखौ जों मा खालायलायनाय तांगै इंगाय चिनि ত্রিপুরা সাপো সংরক কোনো দিন जों ভায়োলেন্ট खालाया এবং চুঙ্গাবনো এবং 100% চুঙ্গাবো মেইনটেইন মা খেনাই মেইনটেইন মা খেলাইলাইনাই ফিয়াবো ভেরি ইমিডিয়েটলি আং সানামু চুমাখাই মহাই চিনি এডিসি গভর্নমেন্ট ও যে কয়েকটা ডিফেক্ট পয়েন্ট চুং যে সামানি এবং বুসকাঙ্গো চুংতেপ সানাই আর ডিফেক্ট পয়েন্ট ন তুইয়া কোনই ইমিডিয়েটলি স্ট্যান্ডিং কমিটি নি চেয়ারম্যান আনন্দ শর্মানো ইমিডিয়েটলি আবো লেটার সিনা নিংথুন চিনি ত্রিপুরাসারনি রিপ্রেজেন্টেটিভ উইয়া কোনই সিগাংকাংকে ও যে হামিয়া তংমাই মানে ডিফেক্ট তংমাই মানে যেটা जों মানে এম্পাওয়ারমেন্ট নি মুঙ্গুই যেটা অ্যামেন্ডমেন্ট খাইতমানি আ এম্পাওয়ারমেন্ট নি মুঙ্গুই যেটা जों পাওয়ার সেগৈ নাজাকমানি আবনি এগেইনস্ট চিনি এডিসি গভর্নমেন্ট ইমিডিয়েটলি সৈনানি উংথুন লেটার সৈনানি উংথুন অবন আনি লাস্ট অ্যাডভাইস এবং আনি কইমুং তংনাই বেলাই বেলাই হামবাই চিনি অনিমেষ তাকুকনো এবং চিনি সরাংসাতি চ্যানেল ন হামবাই ধরক যতন জরা কলক রং বইছে মাই অনলাইন বিসিং দিব করে খা যতন তিনি পান্দনা চাজা খাসুন 99% হাই এবা 100% রমন ও গোবাংকু বরম ও পান্দনা চাজা খাতে বাসা সাইমিয়ানো পান্দনা বিসিং তৈ তামা তামা পাওয়ার দং 6 শিডিউল আবু যতন কাহাম হামিয়া সাইমান বাইকনা গন্দা রকম হাইকেন জুন লগে রিউই তংদি চয়াবই না লগে রিউই নাই তংদি जों ফাইনাল সাল রকব অম হাইকেন ডিপ্রাসননি হামক্রাই এবা ডেভেলপমেন্ট নি কুকলগ তামা তামা সামং খাই যে তং তামা তামা সামং খাইজাগে তৈ খাইরকনি সাজাগৈ দং আবনতি जों বসকাং ফাইনাল সাল রকব নরনি বসকাং ক কাইসা কবলাম পান্দনি বিসিং তৈ তো বই ফাইনো তে লগেরিমান বাগৈ তে নাকার বসানো চিদর টেকনিক্যাল ইস্যু কারেন্ট দংনি নেটওয়ার্ক नि इशुन बागै ब्रनि मखांनो जों रनि बसकांगो फुनुगै मानदिया क गाहाम साफनो फियाबा खरानि बिसिं दै रनि खुनजुबो सगरि मांखा नै आं वानसुगो ओंखाय तेसा हाइनो हाइ स्राजा दिनि बखातै दरनो लगरि माबाय हामबाय जतो हासनि लुकुरनो